ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ te coy dimanche o dimanche nɛgɛ kaɲɛ 21 n'o o dana gosira jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye a tɔgɔ de vis-à-vis ɲɛngwɛn ma lafaamuyalen ka wele bila aw ma jamana kunkanko ka n'u ka hakili jagabɔ ka a kɛ o kan o la n'a kɛnɛ sigira an bɛ maliyɛnw fo Mali kɔnɔ k'u fo Mali kɔkan o la fɛn min ye foli ani tanu ye k'a di ɲɛmaa ma Umaru Mariko ale de kelen don ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi su in na Cheikh Sidibe nɛgɛ kɛrɛfɛ b'a bolo a b'a sama waati ni gafilardi a tɔgɔma Cheikh Sidibe ale ni filifɛn kamisogo ka plateau ka a labɛn Musa Mariko ale bɛ jata ni k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ cogoya min na diɲɛma o bɛ se ka bɔ an kalama fo ka taa se Seydou Jara ma su in na a ka di fo ka taa fɔ a to ten sabula an bɛ page caman sanfɛ Gandi malien an bɛ ale ka page sanfɛ ka taa se Mali Kura Web TV ma Lac Debo ale bi yan Kabala ale bi yan Peace FM en direct nin bɛɛ lajɛlen bi yan fo ka taa se WhatsApp groupe ma ale ni YouTube tɔw Zeno fana sanfɛ an bɛ foli ni tanu ka lase maa ma bɛ ka an lajɛ walima ka an lamɛn ni waati in na k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ko bisimila Peace FM sanfɛ i sɔgɔlen to an na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ni ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye Cheikh Sidibe i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye Tijani dale menrani ngarabi jamana a bɛ danku min na bi a dogolen tɛ maa si la o de kama an ka su in na invité an ye u suganti a kama cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka faamu ko o sɔrɔ kabini an bɛ kɔnɔwarikaw ka kɛlɛcɛ minnu minɛra ni mercenaires don an ka aéroport la k'a daminɛ o waati la sa ka na se MINUSMA ka porte-parole a tɔgɔ Olivier ka taa se ale ka ko ma MINUSMA yɛrɛ lettre donna a bolo yɛrɛwolo maaw fɛ k'u ka minɛnw cɛ da bɛ don o fana la an y'a ye nin waati laban ninnu na attaque cayara kosɛbɛ a cayara jamana fan caman fɛ a attaque ninnu nin waati in na mun de kɛlen don ka a caya munna ninnu ye sira sɔrɔ ka na fɔ Kati nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali minnu ni an bɛna a kɛ an ka bi maa welelew la Goodluck Jonathan CEDEAO ka médiateur ale fana ye taama kɛ an ka jamana kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ CNT maa dɔw kan ka taa ni ka fara u kan maa 26 o ko fana bɛ cogo di ka taa se taji a yɛlɛni ma an ka jamana kɔnɔ da bɛ don o fana la an y'a ye fana an ka dɔgɔtɔrɔsoba caman bɛ région kɔnɔ minɛnw taara ka di olu ma o minɛnw o bɛ bila hukumu jumɛn kɔnɔ terrain fana maa caman tun bɛ ka jalaki boloden kɔni ka a sin bɛn na k'a y'a fɔ ko terrain bɛna wuli terrain wulila sa o a ko bɛ cogo di da na don o fana la jamana ɲɛmaa a ye sira di maaw ma maa minnu bɛ ni olu bɛna maliyɛnw bɛnna fɛn min kan assise nationale la sira dira maaw ma minnu bɛna o baara ka a jateminɛ san 5 kɔnɔ yala a ko bɛ cogo di an ka bi maa welelenw hakilina jumɛn b'u la a ko kan Mali yɛrɛ kiiri a bɛ dakun jumɛn na hakilina jumɛn bɛ u la o ko fana la fo ka taa se an ka jamana sariya sunba kura maa dɔw sugantira minnu kan ka a baara kɛ jamana ɲɛmaa a ye sira d'u ma k'u ka baaraw a daminɛ parti politique dɔw fana bɛ wuli ka jɔ la bi premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga k'a ka walan sɛmɛ ninnu ɲɛ b'o o bɛɛ lajɛlen na cogo di su in na an ye wele bila Adama Ben Jara ma ale bɛ CNT kɔnɔ ale ni honorable Sidiki Kuyate ka wele bila ale fana ma ale ye yɛrɛwolo tɔnden a fila bɛɛ lajɛlen yɛrɛwolo tɔnden cogoya min na u kana u ka hakili jagabɔ ka a kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ taa heure 3 la bi an bɛ taa heure 3 la laada la tilenna ni bɛ ni Sidiki bɛ yan a bɛ kɛ heure 3 ye maa dɔw kelen don k'o layidu ta a layidu u ye a lakile an bɛ foli ni tanu an b'a di Seydou Traoré ma ale bɛ Liège Belgique kaw olu fɛ yen a tulo b'an na nin waati in na an b'a fo Dr Cham an b'a fo nin waati in na ka dugawu kɛ an ka musokɔrɔba ye Ala ka kɛnɛya ko o ji di a farikolo la ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Masire Magaji belebele a bɛ an fɛ yan kumaso kɔnɔ Cheikh bita ka di dɛ ma deli la Masire ye
ale de filɛ nin ye k'i fo ni waati in na Bajɛ dimanche o dimanche min bɛ boisson cɛ ka d'i ma Bajɛ a fana bɛ sira fɛ ka na an bɛ foli ni tanu ni k'o lase a ma Bill fana bɛ sira fɛ ka na bi ta ka di i b'i bolo bɔ a kan an b'an ka maa welelenw k'u ladon ka sɔrɔ ka babu k'a da don sa fo 0 heure Masa mi foli si ma a diyara n ye folikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin maliyɛnw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u tulo b'an na u ɲɛ b'an na Masa an bɛ foli se malikaw ma a cɛmanw ka taa se fa musomanw ka taa se an faw an'an baw an ka maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka foli belebele di Mali sifinnakaw ma bɛɛ foli dile olu ma Masi an ka fini donbagaw an ka kɛlɛcɛw n'an ka tɔnbolomaw n'an ka nantigiw ye Masa an bɛ foli s'u ma tabarikala foli dilew ma ka foli se yɛrɛ ma i ka cɛsiri la a diyara n ye ka taa se fɔ n kɔrɔkɛ Umar Cɛfi Mariko a tulo b'i la o ni grand frère national n'o ye Bukula ye o n'o kan ni camarade min ni an bɛna baro daminɛ n'o ye Adama Ben Jara Ben de Cerveau n bɛ foli s'a yɛrɛ ma tabarikala o foli kɔfɛ k'an bɛ yɛrɛwolo tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Masi k'a ɲini Ala fɛ an bɛna an da don ko min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bilasira ya rabi ka an ni faso nafalan k'o bɔ a ko kɔnɔ ya rabi voilà yɛrɛwolo yɛrɛ a bɛ dankun jumɛn na an bɛ don min na i ko bi sabula a bɛ wulikajɔ la kuma o kuma aw bɛ ka taama laban min ni hakili b'a la o kɛra tubakaw fɛ yen walima taama wɛrɛ kɛra o kɔ de Masi taama wɛrɛ ma k'o kɔ ɔhɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ don min na i ko bi i b'a dɔn kɛlɛ ye maritaba ko de a bɛ bɔ dɔ la a bɛ na dɔ la i ye min fɔ an taara Tuba ka bɛn nin kalo tile 20 ma o kɛra an taara Tuba an ye min f'u ye o ye k'a fɔ don min na an bɛ nin kɛlɛ daminɛ an tun ma se Tuba donc ni y'an selen bi Sikaso Segu Mopti k'an kunda jamana kɔnɔna fan bɛɛ kan o de ye k'a jira u la ko an tun bɛ kɛlɛ min na an bɛ kɛlɛ min na a yɔrɔ min tun ka nɔgɔn an mɔgɔ damadɔ y'o kɛ tabarikala sisan a tɔ taara belebele min ye o tuma an bɛ k'o sira de labɔ o de kama an bɛ ka don dugu kɔnɔ k'a ɲini minnu y'an kanu yɔrɔ jan fɛ minnu y'an faamu ani minnu kɔnɔko ye kelen ye ani minnu ka miirina ye kelen ye ni u ye wulikajɔ kɛ denw tɛmɛnenw na faso ye u yɛrɛ ye ka da u ka kɔnɔna miiriw kan nin wagati non seulement que a bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko ka yɛrɛwolo a lili saran ka don jamana in fan bɛɛ kɔnɔ en même temps fɛnɛ a laɲini ye an ni jamana in den fanba an ka ɲɔgɔn dɔn o ka bɔ a la komi n b'a fɔ kuma caman ka kuma na mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn bonya parce que mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn dɔn a yɛrɛ k'a fɔ ko an balimakɛ ni ale de bɛ tali kɛ an taara i bɛna ye k'a fɔ Sikaso mara kɔnɔ an balimakɛ Sidibe Yunus Sidibe a yɛrɛ k'a fɔ an b'a ye Bamakɔ cɛsiri la cogo min na a fɛnɛ ka dugu la Sikaso Watinibugu kɛrɛnkɛrɛnya la sinon u bɛ zan ɲɛna sinon ɲɛna mara kɔnɔna na an taara sɔrɔ a ye dugutigiw alimamuw cɛw musow k'u ka dugu fɔlikɛlaw bɔ ani mɛriw ni dugutigiw sigira ka kuma a kɛra wasa ye donc u b'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔ jamana den bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ mais ni kuma la ni sira ma sɔrɔ ni kuntilenna ma sɔrɔ baaraw bɛ gɛlɛya an taara sɔrɔ fɛnɛ Tuba yen fɛnɛ mɔgɔw wulilen don k'u jɔ kabako kɛra min ye a bɛ taa se musokɔrɔbaw ma ka taa se cɛkɔrɔbaw ma ka taa se alimamuw ni dugutigi kɔrɔbaw ma i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn an bɔra yan ka taa sɔrɔ Tubakaw ani cɛkɔrɔba ni musoba minnu kumana olu b'a kalama ko an bɔra MINUSMA ka daga de kɔnɔ ka taa se olu ma c'est impressionnant i dabali bɛ ban tellement que fɛn ninnu bɛ ka suit bɛɛ bɛ k'a suit ɲɔgɔn fɛ an bɛna an ka Maliko wuli ka jɔ la mais mas an filɛ nin wagati laban min kɔnɔ maliden minnu bɛ yen nɔ n'u ka hami ye Maliko ye bi n'a bɛ ye k'a fɔ k'a kɛlɛ a ɲɛminɛ bɛ yɛrɛwolo bolo mas farafinna gun kan ni ɲɔgɔn wuli ka jɔ an bɛna an ka kɛlɛ la ne bɛ se k'a fɔ ne m'a ye personnellement parce que n bɛ fɛn damadɔ f'i ye Maliko la tuma min na kɛlɛ bɛ ɲɛsin Côte d'Ivoire ma farafinna kun tilalen don 2 ye
dɔw bɛ u yɛrɛ ye Bagbo ka ko la dɔw b'u yɛrɛ ye Alasani ka ko la tuma min na wulikajɔ bɛ ɲɛsin Muhamɛd Karafi ma farafinna kun tilalen don 2 ye dɔw bɛ k'a fɔ ko dictateur don dɔw bɛ k'a fɔ ko non k'u bɛ ka bin k'a kan o ye lama 2 ye min ka minnu fɔ mais bi an bɛ donni min na i ko bi mars Mali filɛ kɛlɛ min kɔnɔ m'a fɔ farafindenw dɔ tɛ sɔrɔ ou bien maliyɛn dɔw tɛ sɔrɔ minnu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que a bɛ ka k'olu kan ɲɛkumun kan mais mars nin wagati ye farafinna kunkilenna kɛ kelen ye ka taa se kundama min ma an mɛna an ka wulikajɔ la mars an famana ni ɲɔgɔn ma sinon ne bɛ se ka fɔ ne ma ni ɲɔgɔn ye donc grâce à Yɛrɛwolo o ni Yɛrɛwolo bɛ wulikajɔ min na mars n ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan surtout k'a ye k'a fɔ kɔsani na brigade min sigira Yɛrɛwolo fɛ n'a kuma kun ye MINUSMA tɔɔrɔ ka Nations Unies tɔɔrɔ parce que an b'a dɔn a bɛ labanw de la o de kama a yera k'a fɔ nin wagati labanw na mɔgɔw ye cɛmaninw ye minɛli min kɛ surtout commune 1 kɔnɔ ka tiɲɛnikɛlaw minɛ k'u kɛ sɛ ye k'u don sansara kɔnɔ mars nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen na jamana kɔnɔdenw ye kunkilenna faamu wa ko jugu k'a dɔn laɲini kun ye min ye n'o ye sira ka ta kunkilenna ka dɔn fasoko ɲɛ ka dɔn alhamdulillah an bɛ don min na i ko bi mars Yɛrɛwolo ka sababu la o ɲɛ sɔrɔla tabarikala Yɛrɛwolo kɔni bɛ ka sigi jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ yala a bɛ fɛ ka président de ɲini élection natɔ wa walima a bɛ fɛ ka dɔ de dɛmɛ walasa o bɛ se ka kɛ président yan mun de don masa an bɛ Ala fo k'Ala barikada tabarikala vous savez tuma min na kɛlɛ bɛ daminɛ mɔgɔ caman ka kumaw cayara mais mɔgɔw t'a dɔn ko kɛlɛ bɛɛ bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de a dɔ la an nana ye kɛlɛ daminɛ na mars ni i ko ko i bɛ kɔnɔna jugu ani kɛnɛma jugu kɛlɛ f'i k'a dɔn o jugu 2 la i kan k'a daminɛ jumɛn na a wagati an ye kɛlɛ daminɛ ka ɲɛsin kɔkan jugu la kɛlɛ ɲɛsinen kɔkan jugu la minnu ma sigi ka kuma n'anw ye minnu bɛ yen nɔ n'olu ka ɲinini n'u ka faamu n'u ka nimaniya ou bien u ka fasoko ma se an ta kundama ma olu dɔ nana jalaki bi an kan ko an bɛ k'an ɲɛsin kɔkan jugu ma ka taa sɔrɔ kɔnɔna jugu de ye an ka dekun ye mais mars olu ma min faamu kɔnɔna jugu sɛmɛyɔrɔ ye kɔkan jugu de ye donc n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ i b'i jija a sɛmɛyɔrɔ ye fɛn min ye k'o de bɔ a bolo a yira k'a fɔ ko se kelen i bɛna ye k'a fɔ kɔnɔna jugu la k'an to wagati min na an bɛ ka kɛlɛ ɲɛsin kɔkan jugu ma se kelen kɔkan jugu la n'o ye k'a fɔ sisan kɔkan jugu u ka kuma t'i laminɛ bolodala kɔnɔna jugu kan finalement an nana sebaya sɔrɔ jugu ninnu 2 bɛɛ kan o kɛlɛ yelen k'o nafa ye malidenw de nana wuli k'a fɔ sisan e tuma Yɛrɛwolo aw bɛna kɛlɛ dan nin yɔrɔ la wa e tuma a bɛna sɔn tugun n'an bɔra nin kɔnɔ maa wɛrɛ kana jamana kɔnɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛna an di jugu ma n'a fɔ an tun bɛ taabolo min kɔnɔ wa e tuma Yɛrɛwolo aw bɛna sɔn tugun kankeya min n'o kuma an tun b'o kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka jamana dɔ kunbalana an bɛna segin o kɔnɔ wa donc sisan yaasa ka jaabi sɔrɔ nin ɲininkali la nin hami min bɛ malidenw na ka se ka ɲɛ sɔrɔ k'a di malidenw ma o de nana wolo appel sous le drapeau malidenw ka demande de kama appel sous le drapeau nana sigi yaasa ni jɔrɔnako min bɛ yen o jɔrɔnako ka se ka ta ba la maintenant n'o jɔrɔnako bɛ la ta ba la a kɛra Yɛrɛwolo bɛna cɛ bɔ kɛ o Yɛrɛwolo tɛna cɛ bɔ kɛ o mais a ka kan bi Yɛrɛwolo ka se ka cari jamana fan bɛɛ fɛ pour que n'a kɛra fɛn o fɛn ye maa kana sira kan sira min ye jamana kɔnɔdenw ka sira ladannen ye jamana kɔnɔdenw tɛ se k'o ladan fo ka taa sɔrɔ u labɛnnen don o baara kama donc o labɛn baaraw o de bɛ tali kɛ nin wulikajɔ la k'an gili sara jamana in fan bɛɛ la gili sara ni kun ye nin de ye pour que an ka se ka kɛ tata ye ka jamana fan bɛɛ labɔ laɲini ye wulikajɔ laɲini o de ye voilà tabarikala an bɛ se k'a dɔn Yɛrɛwolo bɛ niveau min na bi Mali yɛrɛ kɔnɔ aw bɛ fan jumɛn ni fan jumɛn bon fan minnu ma se ka kɛ olu ta bɛ cogo di yala mɔgɔ de b'a ɲini n'i bɛ fɛ Yɛrɛwolo ka sigi i fɛ i b'a ɲini de wa a bɛ cogo di an bɛ fɛ k'olu dɔn awɔ mas i b'a dɔn an ye appel sous le drapeau kɛ n'o ye ka weleli bila ka taa malidenw ma an ka se ka wuli ka na an ka faso jɔnjɔn kɔrɔ k'a kɔrɔtan ka kɔrɔtan jugu ka laɲini kan ka kɔrɔtan jugu kan ka kɔrɔtan kunnawolo ka kɔrɔtan ani yɛrɛwoloya kɔnɔna na o welewelemada min kɛra mɔgɔ de bɛ ka welewelemada in laminɛ
u yɛrɛ ye u ka sigidaw kɔnɔ u ka du kɔnɔ u ka kinw kɔnɔ u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc olu de bɛ ka welewelema kɛ k'u yɛrɛ labɛn n'u yɛrɛ labɛn u ye labɛn min kɛ yaasa an ka taa ka bonya d'an kɔrɔ o ni an ka ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ ɲɛ ni ɲɛ n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na vis-à-vis donc o de bɛ ka ni wuli ka jɔ ye ka ɲɛsin o dugu ninnu ma sinon i b'a ye k'a fɔ Yunusa an taara yen an ta kɛra min ye dɔrɔn tali de ye sinon fɛn o fɛn kɛra fɔli wulili la o sigiliw la o basi minnu lira o a bɛɛ olu ka fɛn dilannen ye ko ninnu bɛ ka tɛmɛ o sira de kan yala jɔn de b'aw kɔkɔrɔ de ka aw dɛmɛ nin baara ninnu na taama ninnu tɛ taa nafolo bɔ kɔ aw ye a bɛ mɔgɔ labɔ la ni ko ninnu si tɛ kɛ nafolo ko kɔ jɔn de b'aw kɔkɔrɔ maa caman tɔgɔ fɔra dɛ maa si b'a ye ka fɔ n'i ye jamana jateminɛ n'i ye yɛrɛwolo ka laɲini dɔ ta a belebele ye jamanadenw ka se ka sinfonya c'est-à-dire que l'organisation a yira k'a fɔ sifunw dɛsɛra baara caman na Mali kɔnɔ u dɛsɛkun kɛra min ye o ye dɔrɔn an ye wari de bila ɲɛfɛ mais labɛnni ka hakili bɔ o kɔ a yira ko bi yɛrɛwolo kɔnɔ an ye labɛnni de bila ɲɛfɛ labɛnni bɛ bila ɲɛfɛ o nɔ kɛ i b'a sɔrɔ san n'an mago bɛ ka bɔ yɛrɛwolo bɛ bɔli dana tigɛ ka taa sɔrɔ an b'a kuma fɔ wagati min na foyi tɛ nafolo la ko min filɛ nin ye bolo kɔnɔ k'o de bɛna kɛ k'a labɔ ouais mais a bɛ sɔrɔ parce que Ala barika la m'a fɔ ni maa min y'i ta kɛ ko wɛrɛ ye gouvernement tɛ k'aw dɛmɛ yan gouvernement ka dɛmɛ o ka girin anw ma bi ni gouvernement tun bɛ k'an dɛmɛ sama sɔrɔ kuma caman bɛ ka fɔ jamana ko la o tɛ fɔ maa minnu bɛ yen ni u kɛra sababu ye ka dan siri Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la les 5 colonels jɔn kelen de bɛ wari d'aw ma o la ni mɔgɔ kelen sɔrɔla olu la bi ko min bɛ sɔn ka wari di anw ma pour que yɛrɛwolo ka a ka kunkilenna la baara kuma caman bɛ ka fɔ Mali ko la bɛ o tɛ fɔ kuma caman bɛ ka fɔ farafinna ko la bɛ o tɛ fɔ i kana siga la ni si tɛ k'aw dɛmɛ masa an ka QG fila an bolo bientôt a san kelen an b'an ka assemblée kɛ an ka cour kɔnɔna la ni mɔgɔ min nana i mana bɔ diɲɛ fan o fan fo n'a sɔrɔ an y'i sɔrɔ i ka hôtel la sinon i b'i sigi an ka pan de sanfɛ an ka cour kɔnɔna na tellement que min b'an bolo an yɛrɛ ka di par exemple an ye tagali min kɛ i bɛna ye k'a fɔ Tuba mais a tagali senfɛ a kuma fɔlen k'an ka taa k'a bɛ bɛn ni musaka ma mɔgɔ b'an cɛ la minnu sigilen o fɔra yɔrɔnin min na minnu sigilen 100 000 francs bɔ dɔw 50 000 francs dɔw 20 000 francs ainsi de suite ka taa aw yɛrɛ olu bɛ yɛrɛwolo yɛrɛ kɔnɔ pratiquement i b'a ye k'a fɔ an bɛ wari fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ min kɔ dɔw bɛ sugu kɔnɔ yɛrɛwolo maa dɔw bɛ sugu kɔnɔ mais n'o tɛ sugu kɔnɔ yɛrɛwolo ko bɛ kɛ cogo jumɛn na e ma yɛrɛwolo dan ye fan jumɛn ye dɔw bɛ sugu kɔnɔ dɔw bɛ bureau kɔnɔ dɔw bɛ yɔrɔ caman na dɔw bɛ jamana kɔ kan mɔgɔw bɛ fan bɛɛ fɛ o n ko tɔn de don mɔgɔw kana miiri n'a fɔ c'est-à-dire que a t'i n'a fɔ ko TVR min filɛ nin ye quoi c'est une mobilisation humaine bɛɛ de b'a kɔnɔ donc minnu b'a kɔnɔna na min bɛ se ka min kɛ donni min na ka kɛɲɛ ni laɲini min b'an na o b'o kɛ ye o c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme par exemple an ye chaise dɔ sɔrɔ kɔsannin na o ye yɛrɛwolo mamuru dɔ ka chaise dilen de ye chaise 100 mais chaise 200 an bɛ se ka fɔ ten ni assemblée bɛ kɛ an b'a kɛ chaise min kɔ o dɔ ka chaise dilen de donc mais a ka jaba la a b'a sara a ka QG a b'a sara de kɛ mais an bɛ don min na i ko bi i taara mɔgɔ kan a bɛ se ka kɛ nɔgɔyaw bɛ ko bɛɛ la parce que n y'a f'i ɲɛna cogo min na c'est parce que an bɛ nin ɲininkali bɛɛ kɛ mɔgɔ bɛ ni voilà j'ai compris parce que c'est vrai n'a fɔra k'an b'a sara a bɛ se ka kɛ nɔgɔyaw bɛ kɛ o diyagoya ye parce que fɛn min don bɛɛ bɛ yɛrɛ a la bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ min de sira min fɛ o bɛ kɛ mais an ta tɛ o wali yɔrɔ de don ji bɛ sara a courant bɛ sara an bɛ yɔrɔ min kɔnɔ o bɛ sara wa hali minnu bɛ yen n'olu ye gardien jatew ye fɛnɛ dɔɔni bɛ di nin bɛɛ lajɛlen ma musaka ko dan don i y'a fɔ cogo min na musaka ko dan don mais labɛn min b'a kɔnɔ o fanga de ka bon ka tɛmɛ a musaka ko kan par exemple aujourd'hui yɛrɛwolo ka baara ni an ka kunkilenna kama ni anw mago bɛ ka na don min na ni fɛn t'an bolo k'a fɔ k'an bɛna an sigi PCFM la o tɛna se ka kɛ gɛlɛya o
donc on a ɲɔgɔnna si camanba de b'a la mais par exemple sa ni yɛrɛ woloya sira ni kɛlɛ sira tɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ don min i ko bi ko sira wɛrɛ don nin bɛɛ caméra min baara kelen filɛ nin n'a fɔra ko ninnu bɛɛ k'u ka facture bin cɛ a dɔ la i b'a sɔrɔ an bɛ sɔn k'a fɔ ko Masi k'a ka essence bɔ an k'o feere sira kɔnɔ k'o kɛ ka dɔ ka wari dafa donc o bɛɛ de b'a la c'est que a labɛn cogo o b'a to degun caman bɛ yen o bɛ taa min tɛ nafolo ko degun ye c'est comme n'a fɔ an ye tagali min kɛ Tuba ka an bɛ se ka tagaliw kɛ yɔrɔ dɔ la n'a fɔ an ye tagali dɔ kɛ Kayi ka 5 jours kɛ mais an bisiminayara yɔrɔ min na dɔw de bɛ yen olu y'o yɔrɔ di Bahame an bɛ ɲangi fa olu ye misi kelen di misi kelen tile 2 tile 5 kɔnɔ an mago tɛna jɔ sogo sanni na donc o n'a ɲɔgɔnna su ka ca kɔnɔna na mais a n'a ta o ta cotisation minnu bɛ kɛ régulièrement tɔndenw fɛ c'est comme n'a fɔ mardi nata an bɛna bɔli min kɛ o mardi nata a bɛna ɲini i bɛ taa peut-être journaliste bɛ se ka taa k'a seere an bɛna fɔ assemblée la min se ye min ye k'o di pour que an bɛna activité min kɛ o ka se k'o kɛ Masi o fɛɛrɛw natigɛ bɔli nata ko aw kun kɛlen don ka don min fɔ a la a y'o don bɔ a ma k'a bila don wɛrɛ la Masi a ma don bɔ a ma a ma bɔ a ma mais don bɔra a ma ouais voilà don bɔra dɔgɔ kɔrɔ don bɔra dɔgɔ kɔrɔ cogo di Masi parce que ma faamu ma ni bamanankan faamu Masi n'o ma bɔ a ma mais don bɔra a bɔra dɔgɔ kɔrɔ c'est à dire a bɛ na fɔ a bɔra don dɔ la ka taa don dɔ la o de ye a bɔra dɔgɔ kɔrɔ a bɛ bɔra dɔgɔ kɔrɔ a kun dɔgɔdara k'a bila don min na a fɔra k'a ti ko la a bɛna bila dɔgɔ wɛrɛ la a bilala dɔgɔ jumɛn na o la sa o ye kalo kura tile 5 le 5 août le 5 août kɛyɔrɔ kɔni ma yɛlɛma o kɛyɔrɔ ma yɛlɛma c'est pourquoi o bɛɛ de bɛ tali kɛ a bɔra dɔgɔ kɔrɔ la parce que laɲini ma yɛlɛma kɛyɔrɔ ma yɛlɛma min yɛlɛmana la dɔrɔn o ye dɔrɔn a don ye le 5 août a bɛna k'u de la a bɛ k'u de la adresse à la nation ye le combien o la n'Ala ka jɛ comme le 5 an bɛna le 5 bɛ bɛn vendredi ma mais le 4 an bɛna adresse à la nation na pour que ka malidenw la kunnafoniya donc o bɔli min kɛra dɔgɔ kɔrɔ comme a ka gɛlɛn k'a fɔ an bɛna se ka mardi makɔnɔ pour que ka malidenw bɛɛ la kunnafoni o la kunnafoni ka ca bi dɛ o de kama teliyala an bolila ka na k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a bɔra dɔgɔ kɔrɔ ka sababu kɛ an bɛ dati di kuma min na jɔ y'a sɔrɔ dɔw fana kun kɛlen don ka taa ka baara dɔ boloda o musaka sara donc vraiment jamana kɔnɔ tiɲɛ don an bɛ min na wulikajɔ fanga ka bon mais minnu fana b'u ka dahirimɛ ɲini fana na fana an kana ɲinɛ o fana kɔ donc o ko bonya kama an bɛn'a kan k'a fɔ an b'a bila o dɔgɔkun na pour que an ka se ka ɲininkali kelen ka kuma di Ben ma ko irisiw de bɛ ka aw financer dɔw fana ko ten i b'a dɔn wagati dɔ kɛra nin kuma kun cara a kuma kun ka di anw yɛrɛ ye a fɔli kun ka di anw ye quoi parce que kɔrɔ b'a la an bolo min tɛ financement ye parce que Mali makɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ o b'a yira ko anw bɛ ka baara min da makɔrɔ kan makɔrɔ ka jate la fɛn bɛ ji la min ka girin bama ye c'est à dire que a fɔli minnu b'a fɔ a ka d'an ye dans ce sens kɔrɔba de b'a la an bolo quoi o b'a yira ko min bɛ ka da makɔrɔ kan ale min ye jamana kantigi ye anw ye tɔn de ye maa damadɔ nin kɔnɔna na fɛn bɛ k'ale sɔrɔ ale ka jate la nin giriya in fɛn bɛ ji la min ka girin bama ye mais il se trompe o de kama souvent ne bɛ yɛlɛ ne sigi so kɔnɔ n ko mais n ko minnu bɛ ka acharner contre yɛrɛ wolo ko wari de bɛ ka d'u ma irisiw fɛ mais ne bɛ ka n sigi k'olu dɔ lajɛ yɛrɛ wolo ka kɛlɛ de sababu la u dɔw fa ka dugu bɛ ka kisi u dɔw ba ka dugu bɛ ka kisi u dɔw fa ma kɛ réfugié u dɔw ba ma kɛ réfugié u dɔw bɛ ka se ka taga sini kɛ jamana kɔnɔ basigi kɔnɔna na maintenant pourquoi k'a ɲini k'a dɔn k'o ye wari wɛrɛw ka financer k'o baara kɛ o ye kelen ye fina minnu jɛlen tɛ ni yɛrɛ wolo k'o baara ye jɔn de fana bɛ k'olu financer pour que olu ka yɛrɛ wolo kɛrɛ jamana lakanani na n fana ye ɲininkali dɔ o tɛ ɲininkali dɔ ye donc c'est pour ka sanu c'est à dire que c'était amusant a bi i nisɔndiya kɛlɛ kɔnɔ quoi voilà o de nana ni ka nisɔndiya kɛlɛ kɔnɔ o de nana ni jaliya ye o jale o jale kɔnɔ ka yɛlɛ kɛlɛ kɔnɔ minnu bɛ yɛlɛ kɛlɛ kɔnɔ anw jalulakaw o de nana ye o de nana n'o ye kɔni ni kɛlɛ daminɛna dɔrɔn olu bɛ nisɔndiya de parce que awɔ kɛ parce que denjugu faga daminɛna parce que ni denjugu faga daminɛna a bɛ n'a fɔ ni foro kɔrɔ siyɛnni daminɛna quoi non Kuyate i ka juru bɛ na voilà Ben bon e mana fini o fini don i b'a sɔrɔ kɔrɔ b'a la bi kɔni an ɲɛ bɛ dulokiba bulama li la Cabral ka fugulan bon hali ni Cabral ta tɛ sa nka ale ye fugulan in bila sanga la i b'o la bi an bɛ se ka fini yɛrɛ i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ɲɛ la Mas k'i fo a diyara n ye ka Peace FM baarakɛla bɛɛ fo k'a daminɛ an ka ɲɛmaaba la n'o ye
Umar Chefi Marikoye donc ka baarakɛla bɛɛ fo ka media tɔw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'a bila direct la ka Siriki Kuyate n balima ni n jɛɲɔgɔnkɛ ani camarade k'ale fo ka grand frère national Bubula fo ka foli belebeleba di Imam Mai Watara ma o tɛmɛnen kɔ k'a fɔ ko nin y'an don k'a ye kɛnɛ kɔnɔ min y'an bila retard la ka hakɛto ɲini kɛ an lamɛn jɛkulu cɛman musoman jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ka bɛɛ fo donc contrôle dɔ de bɛ Kati yɔrɔ la ye kan yɔrɔ kana fɔ Kuluba yɔrɔ fɛ donc o de an taara bi o de kɔnɔna na o de y'an bila 30 minutes retard in na ka hakɛto ɲini k'o la donc bakuruba ma k'a yira k'a fɔ fini donkun o ye o do terroriste minnu minɛna Jumadon Kati fini tun b'u caman k'a yira k'a fɔ ko terroriste tɛ dɔn ni fini ye mas pour que k'o kibaruya cari min ye Cabral ka bɔnɛ ye donc an bɛ opération min na n'an bɛna bɔ Jumadon le 5 août min ye MINUSMA k'an ka jamana to an ɲɛ a gwara-gwaralama k'o baara bila sen kan le vendredi 5 août à 14h au palais de la culture an ka ɲi k'a kɛ vendredi 29 juillet mais an ye dɔgɔkun kelen fara kan dɔrɔn ka taa 5 août la pour que ka bɔ ka Kɛɲɛni Sidiki ye daruruya minnu fɔ a bɔra a dɔgɔkɔrɔw kama an ye opération de tɔgɔ da ko opération Bonnet Bleu min bɛnalen nin Bonnet Bleu voilà pour que ka casque bleu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc maaw ma bɛ taa baara la an ka jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ la ni yaala yaala kɔ donc ni maaw ma bɛ taa i bɛ Bonnet Bleu de don kosɛbɛ comme an ka bɔli bɛɛ n'a a tamasiyɛnw n'a daruruya don opération in yɛrɛ de tɔgɔ dara opération Bonnet Bleu la kosɛbɛ o b'a to ni an bɛ taa Kati yanni an ka taa Kati an bɛ bɔ Kolokani an bɛ na Kati Kolokani attaque kɛra jeudi o dugusɛjɛ Kati attaque kɛra yala munna fɛɛrɛ ni dabali ma sigi sen kan k'a fɔ ko n'i bɛna Bamakɔ Kolokani Kati olu fila de ye dugu belebelebaw ye hali n'o y'a sɔrɔ dugu caman bɛ ka bɔ Kolokani ka na Kati mais n'i bɛ dugu belebeleba fɔ i bɛ Kati de fɔ munna fɛɛrɛ ni dabali ma sigi sen kan ka jugu kunbɛn mas fɛɛrɛ ni dabaliw sigilen don sen kan peut-être a ma labɔli kɛ et puis kibaruya dɔ bɛ yen an bɛɛ ka jɛ n'o ye n'i y'a ye yɛrɛwolo bɛ bɔli fɛn fɛn kɛ an dɔnnen don ni place de l'indépendance de an bɛ taa yen de munna ze an bɛ ka bɔ palais de la culture kɔnɔ parce que bɔli fɛn fɛn goudron la a bɛ tile 45 bɔ anw kɔni b'a kalama mesures taara pour que ka mɔgɔw bali ka taa goudron la ko menace bɛ Bamakɔ ni Kati kan ka kɛɲɛ kabiri seli fitinin wagatiw ka na se fɔ seliba wagatiw ma mɔgɔw y'u yɛrɛ kɛ bagan juraw ye ka don Bamakɔ ni Kati kɔnɔ an y'a fɔ ni plateau kelen kan ko menace fanga bonyalen don mɔgɔw k'u janto donc disposition kun talen don an ye daruruya fɛn fɛn fɔ o de tun b'a kɔfɛ donc n'i y'a faamu seliba ɲɛkɔrɔla la sagaw donni min kɛra ani misiw seli fitinin na ani misiw u ye bagan jura fari de da ka don Kati Bamakɔ kɔnɔ donc o wagati de y'a to vigilance bonyana fɔra ko ka jamakulu jɛrɛw ko k'olu nɔgɔya Kati ni Bamakɔ kɔnɔ nin wagati la parce que laɲini dɔ de b'a kɔfɛ jugu yɛrɛ n'o ye Faransi ye n'o b'a sen nunkun kan o wagati kelen n'u ka général bɛ ka bɔ ka kuma ko n'an ye Faransi gɛn k'an bɛna a kɔlɔlɔ ye an ɲɛ la o wagati kelen an y'a fɔ yan u mago bɛ coup communicationnel dɔ de la Faransi tun bɛ yan au moins ko a gɛlɛya attaquew danna camancɛ bolo fɛ ani kɔrɔnfɛla fɛ a ma se faaba kɔnɔ ka don fɔ président yɛrɛ Jabala kɛrɛfɛ masuruna ka taga i fo do ye donc n'i y'o tamasiyɛnw ta k'a lajɛ u mako bɛ o communication de la pour dire comme si Faransi tagara jamana cunna aw dɛsɛra terroriste kɛlɛ la aw fanga binna hali aw ka symbole premier symbole min ye jamana kɔnɔ bɛɛ ni faamu min kɛra in filɛ nin ye Kati Faransi bɛ nin kɔfɛ yan oui an y'o de fɔ puisque n'i y'an ka crise ta k'a lajɛ masse crise bɔra min n'i y'o ta ka crise écoulement lajɛ hali ni ye douanzan ta lajɛ mobili MINUSMA convoi de bɛ ka taa mobili kelen bɔra olu kɔfɛ ka na k'a b'i fo don o de kɛra douanzan olu nɔfɛ olu ka convoi bɛ ka tɛmɛ o de la surasiw y'ale MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ lajɔ ka fouille kɛ donc pour dire que ko bɛ yen nin senna nin wagatiw la laɲini dɔw de bɛ yen la France ne veut pas partir o de la a bɛ ka kɔtɛ taama
a yɛrɛ date min fɔ Mali y'a fɔ ko gwara la k'u ka minɛnw cɛ olu yɛrɛ kalo min annoncé Makɔrɔ o tɛmɛna hali n'u ye minɛn cɛli daminɛ Gawo u ka base laban ka bɔ u tɛ fɛ ka taa u b'o baara min na mais fura t'a la o olu tagali ye wajibi de et d'ici 20 jours o minɛnw bɛ ban u bɛ taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc fo olu ka fɛn dɔ de yira média fɔlɔ jumɛn bɔra k'a kuma kɛ diɲɛ kɔnɔ a fɔ an ye dɛ Faransi médiaw dɔrɔn wallahi attaque in kɛra à 5h04 plus précisément an wulila an taara kan fan fɛ ils nous ont dit k'a si dɔnnen tɛ fɔlɔ an kana kɔn ka jeunes labɔ an kana kɔn ka mɔgɔw labɔ an k'an jɔ parce que stratégie d'attaque simultanée min b'u bolo ɲɛdɔn bɛɛ kɛlen tɛ an k'a to fɔlɔ u ka tila ratissage la kɛnɛ ka ci ko dɔw ka si dɔn an'u ka se k'a faamu u infiltrelen don jusqu'à quel niveau donc bakuruba la o baara minnu bilala sen kan yɔrɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko yɔrɔ min bɛ se ka bali ka attaque terroriste kɛ o yɔrɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ World Trade Center mɔgɔw ye ne seere ye États-Unis kɔnɔ ye New York kɔnɔ olu ye ne seereya ye Bataclan mɔgɔw à 400 mètres du président Pentagone o kɛra Pentagone kɛra donc pour nous yɔrɔ tɛ yen min bɛ se ka bali ka attaquer mais yɔrɔ in attaquelen kɔfɛ mas sincèrement moi je me suis rendu compte que l'armée monte véritablement en puissance armée bɛ ka yɛlɛ wallahi ala ne y'o dɔn o baara in kɔfɛ en moins de 15 minutes ne dispositif min ye ɲɛ la j'étais là o fɔlɔ cira ka sɔrɔ ne bɛ so puisque ne bɛ yɔrɔ min kɔnɔ Kati o ni Asimi ka yɔrɔ ye 3 minutes de ne ye weleliw kɛ an bɛ ka gɛrɛ wagati min na filanan kɛra ka sɔrɔ ne bɛ kɛnɛma ne ye filanan mankan mɛn o y'a sɔrɔ an bɛ iri kɔnɔ kama donc pour dire que o y'a sɔrɔ an sera k'an kɔnɔ kama an ye kow ye an ye kow tacogo ye surasiw ye baara min bila sen kan an y'a ye c'est du professionnalisme et en même temps u déterminé don ka se ka jamana kuma bɔ dispositif bɛɛ ta bɛn i b'i jɔ yɔrɔnin na an bɛ tila ka segin ka na ye n bɛ kuma di Kuyate ma Kuyate kana cili kɛ fo Kati yala kumasulu tɛ mas nin yɔrɔ la an bɛ yɛrɛwolo mɔgɔw fo kosɛbɛ vous savez ka wulikajɔ kɛra sababu ye jamana yɛrɛ tɛ dɛ jamanaden fanba bɛɛ dara u yɛrɛ la quoi c'est très important Nations Unies nafolo b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo san 9 b'an ka jamana kɔnɔ o dɛsɛra k'o baara kɛ quoi c'est extrêmement important don min na nin bɛ kɛ k'a dɔn ko tiɲɛnikɛla jugu de don ce sont des assassins tiɲɛnikɛ minɛn jugu de b'u bolo fajiri fɛ cɛw musow denmisɛnw mɔgɔw y'u kunda u bololankolon k'u bɛ taa Katikaw wulila u bɛ ka jugu ɲini Nations Unies bɛ sigi don min na u y'u sɛmɛ hakililaba dɔ la diɲɛ kɔnɔ o ye jumɛn ye les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes c'est dans l'esprit des hommes qui doivent être élevées les défenses de la paix. O kɔrɔ ko kɛlɛ ninnu bɛɛ taayɔrɔ ye hakili kɔnɔna de wa ko hakili kan ka labaara yaasa mɔgɔw ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka kɛlɛ kunbɛn ka na ni bɛn bi cogo min na a yira k'a fɔ terrorisiw bi ka walima tiɲɛnikɛlaw bi ka kɛwale min sigi sen kan o kɛwale mɔgɔ kana siga la k'a fɔ ko o kɛwale nɔ kan tiɲɛnikɛla bɛ se a mago bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka nɔgɔya n'a fɔ Katita kɛra cogo min na o y'a dabɔ min kama o kun tɛ nin ye o mais ala nɔgɔyara ça a été contenir mais a dabɔra min kama o kun tɛ nin ye donc ni tiɲɛnikɛla ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ nin cogo la a bɛ tiɲɛni kɛ surtout a yɛrɛ la parce que tiɲɛni modèle min b'u bolo sisan o tɛ balo ye an bɛna dugu minɛ k'an sigi o tɛ balo ye an bɛna an ka sebaya jira o ye dɔrɔn an bɛ se k'an yɛrɛ faga opération kamikaze bon ni tiɲɛnikɛla ka laɲini kɛra an bɛ se k'an yɛrɛ faga ye masi ni yɛrɛ faga jɔra hadamaden kan yɔrɔ o yɔrɔ fo n'i ma don yen sinon c'est la moindre des choses k'i yɛrɛ faga donc ni jugu ka dɛsɛ nana sisan fo min n'a jira ko ne bɛ se k'an yɛrɛ faga fo Kati ne bolo o ye Katikaw o ye victoire de ye o tɛ anw bolo kumasuli yɛrɛ i yɛrɛ faga minnu bɛ se ka faga olu minɛna dɔw yɛrɛ kɔlɔn kɔnɔ muso kɔnɔma ye tɛlɛ don dɔw la k'olu bɔ k'olu bi c'est dire que min bɛ f'i ɲɛna a kɛra malo voilà. ok a faamuna Ben filanan cira k'e to carré kɔnɔ i m'a fɔ ten kosɛbɛ a t'o fɔ an ye dɛ voilà donc an gɛrɛla kan na mas parce que an y'o de fɔ quoi an ye nin sira min ta
ni autorité ninnu jɔra ye mas fɛn wɛrɛ de b'a na segin an kɔ saya tɛ quoi wallahi saya tɛ moi je peux pas faire 3 jours ni menace de mort ma ci ne ma n ka téléphone kɔnɔ quoi tile saba i tɛ se k'o kɛ jamais et de presque plus de 6 pays différents a bɛ bɔ jamana wɛrɛ de la kosɛbɛ je sais que c'est les services français n b'o dɔn mais n t'a la kuma bɔ n da puisque an labɛnnen don quoi on est préparé à cela an tɛ ka siran tɛ quoi n'an ka jamana kisili de don minnu ni bɛ ka bin surasikɛ kelen min ni binna ye masa an ma fisa n'a ye an organiselen de don hali sisan n bɛ yan Musa Jara o y'a message ɲɔgɔnna ci o ma o de filɛ k'a ta ci n fɛnɛ ma donc pour dire que ni harcèlement ni tentative d'intimidation ni fɛn ninnu olu tɛ n'a kɛ quoi ni autorité ninnu bɛ k'anw ka kɛlɛ de kɛ ninnu de bɛ k'anw dɛmɛ quoi tant que o b'o de la masse n'i bɛ ko min kɛ ninnu na o sira kan o tɛ janfa ye quoi i b'anw sɔrɔ o yɔrɔ la quoi menace tɛ yen min b'an lasegin on est prêt à tout donner pour notre pays bɛɛ ma bange jitoya kama quoi bɛɛ ma bange pour que ka kɛ fugari ye quoi o de la ɲɛ b'u ka vocaux dɔw la k'u bɛ mɔgɔw lasiran an t'olu dɔn ni kuma ye o an b'u dɔn ni acte de ye et bi kuma de bɛ ka kɛ yan qu'est-ce que cela signifie o kɔrɔ et en même temps mun bɛ ka fɔ kuma kɔnɔ population kana ka armée dɛmɛ puisque le terrorisme se nourrit de la crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés jamana marabaw ani jamanadenw ka danaya kari mana sinsin olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna de la u b'u ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma jamanadenw b'a bisigi k'olu t'a la dugu joli cira muso kɔnɔma joli sara civil min sara hali ni y'a tila ta ye o sɔrɔsi ma sa les 10 ans de guerre que nous avons connus donc u bɛ fɛ ka mun ɲini sisan diviser pour régner ça c'est la devise de l'impérialisme et c'est maintenant que eux nous parlent de Wagner quand ni irisiw de bɛ ɲɔgɔn bolo ko la k'u bɛ k'an kɛlɛ jɔn ka communication b'u da sisan jɔn ka communication y'o ye jɔn ko tant que irisiw bɛ yan aw ni anw t'a kɛ ɲɔgɔn bolo fo ka irisiw gɛn jɔn ka communication n'o ye la France c'est pourquoi je dis que c'est la France qui est derrière et ni ko in organiselen ba de don masse a organiselen don minnu bɛ acte terroriste kɛ o surasi minnu k'u positionné o cas ni paniki kɛra Asimi ma bɔ o bɛ kuma la kosɛbɛ Asimi ma bɔ a ka sanburu kɔnɔ o masse Asimi ma bɔ a ma taa yɔrɔ si et à 7h il s'est rendu à Kuluba au bureau o de pour travailler c'est ça la sérénité o de ye mɔgɔ dabali ban mais a sera k'o kɛ cogo di mais il a frôlé la mort pendant 10 ans c'est comme n'i taara bombe ci Kati parce que Alassane bɛ sen na ale ka bɔ non il n'a peur de rien mais c'est un homme en toute sincérité ale kelen tɛ dɛ Sadio fana bɔra Asimi est un homme avec grand achat tɛ siran o kuma ye tiɲɛ de fo ka fɔ k'o bɔgɔ la dɔn mɔgɔ dɔw ma bange jitoya kama quoi n'i b'u faga quoi i bɛ fɛrɛ k'o de kɛ mais u tɛ siran quoi ko marifa bɔra Azan Perez fɛ le 9 octobre 1967 ko a bɛna marifa ci Cɛ la Cɛ ko k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛ la k'i bɛna Cɛ de faga an b'olu de wele ko Che Guevara k'an ka misali kolo gɛlɛnw an t'a dɔn o bɛ kɛ kuma ye cogo di quoi k'a sɔrɔ an bɛ Michael Jackson dɔn minnu bɛ mɔgɔw ɲɛnajɛ munna an ma foli ma k'an ka misali kolo gɛlɛnw ma an bɛ Duk Saga dɔn ni an taalen an bala nin na fɔ Amsid la yen fɛ latino kɔnɔ ko an bɛ Che Guevara de y'an ka misali la a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ni baara min bilala sen kan mas a kun ye ka population paniquer o de la Voco kɔnɔ tugun i bɛ mun mɛn k'olu bɛ diinɛ ko kɛlɛ la puisque terrorisme bɛ recrutement kɛ ni ko fila de ye u b'a kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye u b'a kɛ ni siya tɔgɔ ye u y'o de bila sen kan u ye fɛn o fɛn bila sen kan u y'a dɔn an kun na ko silamɛw ka kɛlɛ de don comme si anw t'o dɔn ye u ye fɛn o fɛn dɔn an kun na ko fulaw ka kɛlɛ de don comme si e ma se t'o dɔn ye donc u y'o de yanga an ka jamana kɔnɔ ka essayer ka don mɔgɔw n'u hakili ɲɔgɔn cɛ puisque argument tɛ yen k'a fɔ k'i bɛna Mali attaquer jamana min 95% ye silamɛ ye i mago tɛ ka bombe ta ye tugun k'i bɛna silamɛya kɛ yen quoi tɛmɛsira wɛrɛ ka ɲi ka k'i la si réellement tu te battais au nom de l'islam c'est pourquoi mɔgɔw ka ɲi ka nuance ba kɛ entre les deux termes djihadiste terroriste ninnu bɛ terrorisme de dɔn wa terrorisme fɔlɔ ye impérialisme de semer la terreur k'ale ka balo cogo n'a ka faamu cogo wajibiya i kan en même si c'est en passant par des atrocités u b'o baara min kɛ pour terminer ko hali olu bɛna misiriw attaquer u y'a fɔ masi yɔrɔ kɔni u y'ale presse fɔ yɔrɔ a tɔ kɛra fɛn wɛrɛ c'est pour nous dire que a organiser len wa u bɛ na wagati min na Faransi plateau bɛɛ kan u ye débat sigi u bɛ ka nin kuma kelen de fɔ ko Barkhane tun bɛ à 9 ans
ko Bamako ma se ka attaquer ko mais ko nin kɛra Kati kan de kɔnɔ ko Assimi bɛ yɔrɔ min ko Sadio Kamara bɛ yɔrɔ min ko nin kɛra yen de ko bon ko ça veut dire que Mali fan bɛɛ bɛ terroriste bolo voilà or Sidiki ye min fɔ ka n'a ka kamikaze kɛ a bɛ se ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ mais i ye mɔgɔ joli faga i ye mun tiɲɛni kɛ i taara min n nana ka na n yɛrɛ fo don o bɛ se ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ quoi c'est pourquoi nous devons doubler de vigilance et rester surtout serein. Il faut jamais que la peur nous gagne wallahi an kana kɛ jitɔ ye an ma bɔ mɔgɔw la an kana o to tiɲɛ ye an denw ye quoi wallahi billahi talahi an tɛ siran n'i y'an faga a bɛ fɔ yan quoi k'i ye cɛ kunkolo gɛlɛn cɛ gɛlɛn dɔw de faga mais ko ka siran de ou bien ka papa ko parce que non o kuma kɔni yɛrɛ t'a la quoi maso o kuma ka bɔ yen donc c'est le moment an k'an ka armée dɛmɛ et qu'on soit vigilant tagalen ɲɛfɛ proposition caman b'an bolo minnu bɛ se ka bila a profit pour que ka se ka jamana kuma bɔ. Ben dɔw minɛra téléphone kan ka kuma ten sa mun de kɛra. voilà pour nous enquête ni investigation ma ban fɔlɔ. mais dɔw kumara o. bon bala an m'o kibaruya sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na. pour le moment an ma kibaruya sɔrɔ o kan. an y'a mɛn sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na mais précisément mun fɔra an m'o kibaruya sɔrɔ. Kati ka minɛra a la Kati dugulen don. non Kati dugulen ma minɛ a la mais n bɛ ka se yan sisan. u ye dɔ tɔgɔ ci ma ka photo ci ma ko mɔgɔ minɛlenw na k'a b'a la ko sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kantigila ma même pas tɔgɔ kunna fɔlɔ donc ko kantigila ka don bɔ o ye Kati ye Farada kɛrɛfɛ donc n ko u k'a ka kibaruya tɔ bɛɛ di an k'a layɛlɛ sanfɛ mɔgɔw ma n'o y'a sɔrɔ a n'a musow ka kibaruyaw bɛ yen a yɛrɛ ka carte d'identité bɛ yen a ka activité minnu n'a b'o la a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na cɛkɛ yɔrɔ min na u ka seereyaw di donc an bɛ se ka nɔgɔya kɛ u ni sanfɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que enquête nɔgɔya sinon ni mɔgɔ minɛna à part lui an ɲɛ b'a fɛn o fɛn la a bɛɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛw de la ka na comme an y'a fɔ cogo min kosɛbɛ Katika tɛ sɔn ka nin kɛ comme e ye Kati kɛ e ye Katika ye du kelen tɛ Kati ne bɛ min dɔn ko surasi kelen t'a kɔnɔ c'est pourquoi hali n'i ye ko in lajɛ mars 10 heures y'a sɔrɔ Kati bɛɛ b'a ka ci la o an ye 12 février 97 kɛ arabani u taara ɲini k'u bɛ don yɔrɔ min na o fana ye yɔrɔ dɔ ye mais yɔrɔ dɔ fana bɛ yen tugun kɛlɛkɛminɛn baw juguman baw bɛ bila yɔrɔ min na u ma taa yen u taara yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ fana b'o sanfɛ o yɔrɔ in explosera Kati an y'o ye o kɛra an ɲɛna Kati donc pour dire que ni papali sugu yɛrɛ a bɛ jatigɛ min don Bamako yɛrɛ kɔnɔ a t'o kɛ Kati puisque mɔgɔw b'o n bɛ fɛ k'o yɔrɔ yɛrɛ de ɲininkali kɛ Kuyate la Kuyate an y'a ye k'a fɔ ni bamanciya wale ninnu bɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔ waati minnu na i b'a ye mɔgɔw ja de tun bɛ siran ni nin kɛra mais an ye Kati population yɛrɛ de ye u yɛrɛ bɛ ka don surasiw nɔfɛ ka bamaci ka a wɔgɔbɛ ka na n'a ye yala mun de bɛ nin kɛ mɔgɔ la. Masiba dɔn n'i y'a ye yɛrɛwolo bɛ yɛrɛwoloya yɛrɛ ta ka yɛrɛwoloya yɛrɛ kuma yanga ka kuma famaw kan ni cɛya ye c'est parce que an b'a dɔn jugu ka kɛlɛkɛminɛn dɔ ye jumɛn o ye l'équilibre de la terreur n'o ye ka se ka papali de kɛ ka taa sɔrɔ kisɛ foyi ti jaba la o de kama Emas kɛra seere an y'a fɔ maa minnu tun bɛ k'an mara ka kɔrɔ olu ye Faransi kɛ fɛn min ye ka Faransi to kɔnɔ jamanadenw tɛ se ka fara anw kan ka Faransi kɛlɛ o de kama an k'a k'i ma aw tɛ min dɔn Faransi sɛbɛya denyɛrɛni sɔnikɔrɔla a t'o fa tɛ denyɛrɛni sɔnikɔrɔla fa donc o nɔ kan bi ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka Mali déstabiliser Amadu Tumani tun bɛ yan Ala ka hinɛ a la i bɛ ka kun tɛ yan mankan min wulil'u nɔfɛ o ma wuli nɔfɛ ko Kati ta kɛra dɛ mankan ma wuli nɔfɛ ko Kuluba ta kɛra dɛ mankan wulila ko tiɲɛni kɛra à des milliers de kilomètres a fɔra ten min ni fanga ma se ka jaabi sɔrɔ a la donc a bɛ fɔ min ma ko le pouvoir psychologique d'un peuple n'o ye miiridonya min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ denw na n'o bɛ kɛ sababu ye u bɛ sɔn k'u jɔ ka kobilen natɔ ye k'a kunbɛn yɛrɛwolo ye baara min kɛ o kan o baara de bɛ kɛ sababu ye i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a ɲini sisan de bɔnɛ bɛ fan jumɛn ka sigida la n ka kan ka kari donc o de min yera Kati opération senfɛ vocal ko nana n'o de ye pour que k'a jira k'a fɔ an n'aw tɛ munna parce que bi a yera ko kɛlɛcɛw kɛlen don k'u siri jamana kɔnɔ kɛlɛminɛnw nalen don sɛmɛyɔrɔ bɛ kɛlɛcɛw la ka sababu kɛ
jamanadenw bɛ k'u yɛrɛ ye kɛlɛ kɔnɔ sɛmɛyɔrɔ bɛ kɛlɛcɛw la ka sababu kɛ fanga min bɛ yen o fanga ni kɛlɛcɛw bɛ ka ɲɔgɔn kofɔ mais wagati min na ni tiɲɛnikɛlaw tun bɛ san sɔrɔ o wagati y'a sɔrɔ danaya tɛ marabagaw u ni jamanadenw ɲɔgɔn cɛ danaya tɛ tugun kɛlɛcɛw u ni jamana ɲɛmɔgɔw ɲɔgɔn cɛ danaya kun bɔra ni ɲɔgɔn cɛ tigɛna nana bon o tigɛna kɔnɔna na o y'a dama siran ye mais bi maliden kelen kelen bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ale bɛ se ka ko dɔ kɛ maliko la donc o min bɛ kɛ sisan tiɲɛnikɛla nan'a ye ale bɛ ka taa dogo population de kɔnɔ ka se ka papali kɛ k'a ka sebaya jidi n'a fɔ faransi tun bɛ min kɛ cogo min na n'a fɔ i b'a ye k'a fɔ an ka masakɛw dɔw tun bɛ ka min kɛ cogo min na donc jamanadenw bɛ ka bɔ o min kɔnɔ o de bɛ k'a yira sisan k'a fɔ peuple bɛ ka taa résistance la o résistance min tɛ marifa misɛnnin tabagaw ye min tɛ force impérialiste ye bi Mali peuple bɛ se ka menace camanba de contenir parce que bi a faamuna malidenw fɛ ko on n'a plus le choix fɛn min m'an ye dɔrɔn o y'a fɔli min kɛra k'an ka wuli k'an jɔ diɲɛ sanfɛ n'o ye debout sur les remparts o de ye mission ye et le peuple malien est en mission donc du coup a tɛ reculer bilen an b'o phase de kɔnɔna na voilà pourquoi ni attaque bɛɛ kelen kɔfɛ population malien ma paniqué mais pendant que hôtel Arsenal m'a attaqué doni min na ni o don lajɛ ka bi lajɛ c'est pas la même sauce d'air non c'est pas le même foronto donc i b'a ye k'a fɔ o doni ma parce que a kɛra jigi wɔɔrɔ ye o dun ni pouvoir ka jan mais bi a bɛ ye k'a fɔ ko nin kɛra yɔrɔ min na ani fanga daga yɔrɔ man jan mais mɔgɔ tɛmɛn'u ka ci fɛ ko ko ma kɛ donc déjà nin b'a yira k'a fɔ le Yɛrɛwolo a travaillé à assurer le peuple pour bâtir ce pouvoir psychologique qu'un peuple a besoin en temps de crise aiguë. Mission ni Yɛrɛwolo bolo. Tabarkala. Voilà. Ben ma caman fana ye lien kɛ ani kɔnɔwari mercenaire minnu minɛra dɔw fana ye k'u bɛ sira kelen na sabula k'olu ka kiiri kun kan ka kɛ juma sɔgɔma yala est-ce que ni maa bɛ se ka lien k'u ni ɲɔgɔn cɛ ya bon ne ka jateminɛ la o lien kɛ ka gɛlɛn ne bolo quoi o lien kɛ ka gɛlɛn ne bolo ne bɛ lien kɔni kɛ u ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ directement ka kɛɲɛ ni faransi responsable ka kuma ye ka kɛɲɛ ni faransi bɛ Modibo binw kɛ a bɛ Thomas Sankara binw kɛ cogoya minnu na n'i y'olu ta k'olu lajɛ o approche kelen don Uranda u ye jamana firi min kɛ u ka radio kunnafoni sɛbɛnw ni kunnafoni siraw olu bɛ bɔli cogoya min kɛ ni acte kɛra ka bɔ ka kule ne y'o lien kɛ u ni faransi ko yɛrɛ daminɛ la faransi tun bɛ ka a kɛ siga la b'a fɔ siga la nka tun bɛ ka an ka kɛlɛcɛw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na yan'u ka kibaruya yɛrɛ sɔrɔ walima dabɔnkama don wa ma don voilà an kɔni bɛ min dɔn kɔni surasi dɔw kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ olu ye système ka produit ye o bɛ se ka kɛ o ye tiɲɛ o ko tun bɛ nin kɔnɔ o bɛ se ka kɛ bon nin ko ye min ye ni nin baara sugu wulila n'a ma s'a dan na mais on sent que o ko in bɛ yen quoi o ye tiɲɛ ye quoi o ko in bɛ yen mais disposition talen don puis u yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ se wa o de la an ko u bɛ disposition min kɔnɔ o ye élimination physique de sinon hali ni Asimi faga bi i bɛ boli ka fanga in to ala k'an kisi a ma fanga in wagati kɔnɔna na ala k'an kisi quoi sinon hali ni y'a kɛ i yɛrɛ bɛ boli k'a to donc u bɛ bila système min kɔnɔ an ka ninnu kɔni faga mais jamana ka ba wuli donc u bɛ se ka bila o de kɔnɔ mais k'e de bɛna sigi yan o tɛ tiɲɛ ye dɛ mɔgɔ bɛ sigi jamana kɔnɔ min kunkolo ka gɛlɛn Asimi ta ye min bɛ jamana in fɛ i b'a fɔ Asimi sinon ka sago Asimi kan wa an bɛ sira min kan Asimi bɛ ka ko dɔw tɛrɛmɛ o tigi yɛrɛ bɛ taa n'o ye parce que la doctrine de la souveraineté est déjà instaurée Mali tɛ segin a kɔ bilen quoi n'o siga bɛ mɔgɔ min na ko k'an segin tugun k'an bila jɔnya juru kɔnɔ Faransi de ka ɲi ka leçon ta k'i changer k'i adapter comme a ye adapter Uranda cogo min na n'a ka kekun sinon k'a fɔ k'anw de bɛ segin tugun ka bila jɔnya kɔnɔ o kuma tɛ yen donc Ivoiriens ta in ne kɔni ma lien direct ne ma lien ye n ka analyse si kɔnɔ ani n ka kibaruya si kɔnɔ o ni Kati attaque ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ mun de kofɔ de Kɔnɔwarikaw ta in mun de don voilà komi Ado yɛrɛ tun bɔra n'o ye Ivoire président ye ale tun ye kuma farimanbaw fɔ ko Nations Unies yɛrɛ ka ko in jalalatigɛ ten sa Nations Unies bɔra k'a jalalatigɛ olu kumara ko wallahi u t'a kalama ko ale y'u ka Mali y'u ka porte-parole min français min kɛ n'o ye Salgado ye k'o ka kumaw la ko kuma dɔw jɛgɛnɛ yera la k'u bɛ hakɛto ɲini Mali fɛ quoi Nations Unies ko ten Nations Unies ko ten donc pour dire que
mas ko jɛyara o ivoiriyɛnw yɛrɛ kun ka ɲi ka nin ko ta ni hakili o ma ɲi ka nin ta ni dusu ye olu tun bɛ boli joona ni tun ye ne kɛ ivoire autoritéw ye ka boli joona ka se Mali autoritéw ma ka nin kuma fɔ diplomatiquement k'a fɔ bara kɔnɔ k'a lajɛ min bɛ se ka dilan a la mais olu nana ni bagabagaw ye libération immédiate ceci cela i b'a fɔ ko aw bɛ se anw na de donc ni olu ka kuma jateminɛ i bɛ se mɔgɔ min na i bɛ kuma ten ne quoi au même moment dɔw sigilen bɛ yen u tɛ calcul dɔw tɛ jate dɔ kalo la Mali tɛ se ka Ivoire kɛlɛ an ka pétrole o 70% bɛ bɔ yen Malien 4 millions bɛ bɔ yen an ka courant bɛ bɔ yen u ka nin 1000 milliards b'a la c'est à dire que pour que i ka se cɛ la i b'a ye ko hali mercenaire kuma kana fɔ awɔ ko hali o kuma kana fɔ Nations Unies yɛrɛ y'a fɔ parce que ni Nations Unies ko il y a aucun lien légal et qui ne parviennent pas vers la lisibilité sur les liens légaux entre les militaires ivoiriens et les NSA allemands k'u ma se k'a contingent allemand ka lien donc pour dire que u yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛ hali impérialisme min dɛmɛ o b'a yir'u la yɔrɔ dɔ la ko ɲɛ bɛ dun ko mais a kɛnɛ tɛ donc o kumaw de tun bɛ kan ka fɔ k'u b'a nasiran ne t'a dɔn yɛrɛ u ka nin recensement in kɛ yɔrɔ jumɛn ko Malien 4 millions bɛ Côte d'Ivoire ne t'a dɔn u y'u basé chiffre jumɛn kan san jumɛn recensement laban tɛ Aravegui de ye wa u y'u sinsin mun de kan mas k'a fɔ a chiffre bɔra min u y'a chiffre bɔ min et puis mɔgɔw jamanaw brassage de b'anw ka jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ dɔ ye Guinéen Malien don Ivoirien don donc binationaux kow de b'anw ka jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ et puis ni jamana bilala guerre kɔnɔna na jamana b'a assumer de dɛ jamana bɛɛ de bɛ lajɛ mɔgɔ dɔw ka fɛn tɛ lajɛ o la ka an nasiran quoi min laɲini bɛ kuma kɔfɛ walahi u mago foyi t'an balima Ivoiriens na minnu bɛ yen u ka kuma tɛ k'u b'olu de fɛ ou bien k'u bɛ fɛ k'olu de lakana ou bien k'olu ka sɔrɔ lakana quoi mais u ka kuma kun ye mun ye ka Mali jamana la siran an ka segin an kɔ joona joona ka ni mɔgɔ ninnu bila e ma ye ni attaque kɛra u bɛ kɔn ka bɔ wa a fɔra don min ko jalasago kɛra non kabiri o don u ye bɔli daminɛ fan bɛɛ vraiment an bɛ ka communiqué kɛ k'a condamné Mali insécurité grandissante u ka communiqué kɔnɔ u b'o bila u bɛ tila tuguni u ɲagarilen de don quoi ko an y'u kɔnɔ k'u tun bɛ ka kuma da kun t'an bolo ko sisan k'u ka bali bɛɛ cira ka ban k'an bɔra mais wallahi chargeur kelen de banna u t'an dɔn chargeur kelen pe bannen e ka boli ka bɔ ko bali banna masa an b'i kun ci soforokun na balima ba chargeur kelen dɔrɔn de videra hali a ma daminɛ ce combat on a de l'énergie pour le mener un demi-siècle wallahi ala a énergie dafalen de b'an na sanji 50 étape par étape après MINUSMA gagné kɔfɛ an fɛ an bɛ taa jumɛn na fo k'an ka yɛrɛtigiya n'an ka jamanadenw ka hɛrɛ lakana masa o de b'an bolo pas kelen tɛ yen ka segin kɔfɛ ni tentative désespérée ma min fara an ka détermination n'an ka organisation kan wallahi a t'o bɔ a la au contraire ni nin kɛra o kɛra an b'a fɔ défaillance bɛ yen aucune œuvre humaine n'est parfaite sécurité 100% ça n'existe pas an ka dɔ fara organisation kan an ka dɔ fara cɛsiri kan bi na maliden bɛɛ de ka ɲi ka continuer halisa ka wuli ka jɔ sabati pour que ka se ka dankari ninnu na un peuple debout est un peuple invincible o de ye tiɲɛ ye tabarika Kuyate mercenaire ko kuma fɔra mais sisan o kuma dara an yɛrɛ ka maaw ka communiqué la an tulo b'a la ko les soldats ivoiriens ou bien les militaires ivoiriens o de bɛ ka fɔ yala sariya sira fɛ mercenaire yɛrɛ ye mun de ye sariya sira fɛ ni sɔrɔsi ye jamana dɔ sɔrɔsi de o sɛbɛntiyalen don i yɛrɛ sɔrɔ jamana dɔ kɔnɔ ka taa sɔrɔ i taara jamana min kɔnɔ yamara sɛbɛn foyi t'i bolo min b'a yira k'i ka jamana b'a dɔn k'i nana nin sira fɛ m'a faamu i ka jamana yɛrɛ t'i ka voyage kalama n'i yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ye i kunnajɛlen o y'i wolo ko mercenaire sinon e terroriste de ye i kunnajɛlen de n'an ko y'a sɛbɛn communiqué la ko terroriste a tun bɛ bɛn o tun bɛ bɛn kɛ i serela an cogo di e ti dɔ i ka jamana kɔnɔ i bɛ fagali min kɛ o bɛ kɛ ka jamana lakana n'o i bɔra i ka jamana kɔnɔ ka ye jamana wɛrɛ kɔnɔ i bɛ ye ko mɔgɔ fagala de kuma y'o de ye ni ye i ka jamana bila dɔrɔn ka sɔrɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ en tant que i ye porteur de tɔgɔ min bɛ ye la e ye mɔgɔ fagala de kana sikala yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ c'est pourquoi finitigilaka ka tagama c'est pas facile surtout ka tagama kana jamana kɔnɔ jamana min ni kɛlɛ b'a kɔnɔna na
jango marfa ka k'i bolo jango marfa ka k'i bolo n bɛna fɛn dɔ de f'i ye ni kuma ɲɔgɔnnaw bɛ sen na an ye fɔri ka kuma mɛn dɔw ko Mali wulila ka fɔri wele a fɔra dɛ o kuma fɔra mas Mali kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ bɛɛ n'a fɔ ka kuma na ko lien tɛ yen effectivement ɲinini kɔnɔna na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko lien b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye lien étroit ye c'est à dire que k'a fɔ fɛn don minnu sira jɛlen don voilà k'u bila quoi mais a bɛ ye k'a fɔ fɛn min bɛ senna Mali kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ ko dɔ la u ka ko ni tiɲɛnikɛlaw ka ko bɛɛ ye laɲini kelen donc u bɛ kɛ ɲɔgɔn na o sira de fɛ quoi tiɲɛnikɛlaw bɛ ka min ɲini i b'a sɔrɔ olu fana bɛ k'o ɲini hali n'a sɔrɔ ɲinicogo tɛ kelen ye nka ɲinifɛn ye kelen ɲinifɛn ye kelen ye masi ne ye malidenw dɔw welelen ka kule ko Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ka kule quoi ni sen fɛ ne bɔra kalama ko la fébrilité autour de la cause malienne ko c'est une réalité en Afrique tiɲɛ don quoi non nɔgɔ t'a la i ye min fɔ tubabukan na sisan i ka bamanankan fɔ tan mɔgɔw kɛlen don ka wulikajɔ min ni kanuya min yira Mali ka ko bɛ ka taa cogo min na nɔgɔ t'a la a b'u dusukun yɛrɛ de la non a b'u dusukun na n ye fɛn min ye n y'a ye k'a fɔ farafinna bɛɛ b'a ka armée fɛ armée n'a bɛ ka farafinna bɛɛ b'a ka armée fɛ o de kama mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka kuma u kumana parce que Mali Côte d'Ivoire armée de fɔra ko mɔgɔ dɔ nana Mali kɔnɔ Mali min n'olu labɛnnen don u bɛ ka kuma min fɔ ni bɛ se ka to a da la mais k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔla n'a fɔ a ka fɔ Mali dɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ yan bi ko dɔ sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ ka duden sɔrɔla ko dɔ la nin cɛnni sira ninnu fɛ o Maliya min nana o Maliyaw nana Ivoirien dɔ la c'est pourquoi o kɛla ka yafa deli kɛ mais bi Babo ka parti opposition bɛ k'a ɲini bi ko Alassane ka taa ɲɛfɔ ten assemblée kɔnɔ nin ko in na a ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ ten Alassane a interpella diɲɛ bɛɛ fɛ a ko k'ale tɛ kuma nin ko in na ko Nations Unies ka kuma Nations Unies kumana contrat fɛn fɛn fɔra olu t'a kalama minɛn min n'o minɛna ninnu bolo parce que a kun fɔra dɔ fɛ maliyɛnw dɔ fɛ dɛ ko minɛn ma minɛ maliyɛn dɔw kun y'o fɔ ko minɛn ma minɛ dɛ n yɛrɛ balimaw dɔw kɔrɔkɛw b'a la n balima kɔrɔkɛ o ti kɔrɔkɛ n yɛrɛ balimaw dɔw kɔrɔkɛ b'a la mu da n dabali banna parce que i b'a dɔn ne yɛrɛ tɛ min faamu olu dɔ ka ko la i kɔrɔkɛ sa n balima kɔrɔkɛ de don n balimakɛ kɔrɔkɛ don d'accord ne yɛrɛ ma min faamu olu ka ko la tiɲɛ yɛrɛ la masi ne ka bonya bɛ maliyɛn bɛɛ yɔrɔ fɛn bɛɛ n'Ala cɛ cɛ o cɛ sɔnna ka lamaga kɛ Mali kɔnɔ yan ko ne y'a ye k'a fɔ a lamaga a nafa sera Mali ma walima a nafa tun bɛ se ka se Mali ma a man di ne ye ka hadamaden si ye sira kan sira min ni a ti nafa a ti jamana nafa a man di ne ni yɛrɛ de quoi je suis allergique à ça c'est pourquoi an labɛnnen don danfɛn o danfɛn cɛla musola ko min sɔnna k'a fɔ a b'a kɛ Mali ye Misikara Jarati k'a ni n'an di ma an b'an di ma quoi o siga t'an na quoi ne ko min ma dabali ban o Nations Unies ma min fɔ a bɛ se k'o fɔ cogo di Alassane ma se ka min fɔ i bɛna se k'o fɔ Alassane place la cogo di a yɛrɛ k'a fɔ ko Nations Unies ko marifa min bɛ di olu ka mɔgɔw ma o tɛ nin ye kelen fila anw tɛ kibaruya dɔn ko nin y'an ka mɔgɔ ye saba contrat ko kuma minnu fɔra ko o bɛ yan fɛ o bɛ yan fɛ a bɛɛ kalo an tɛ fɛn kalama nin si la mais aw nana mun kama e yɛrɛ min ko k'i b'a kalama n'i ye yɛrɛ jamana président k'i k'i ɲɛfɔ i dɛsɛlen k'i ɲɛfɔ i ko min k'a ɲɛfɔ o ye min fɔ filɛ nin ye i jara n'o ye wa i ma jɛn n'o ye donc n'i jara n'o ye c'est des mercenaires sariya de bɛ n'o déterminer ko m'a bila justice ka bolo kan justice kan ka qualificatif min d'a ma o b'o d'a ma mais masa an bɛna don min kɔnɔ o de ye k'a fɔ n'i y'an ka nin jamana ninnu ta k'a jateminɛ dɔw sɔnna k'a fɔ ko nin tun bɛ kɛ ka kɔrɔ san 9 in kɔnɔ kabi MINUSMA bi yan o fana fɔra donc o bɛ k'a fɔ ni san 9 kɔnɔ a supposé que ninnu nalen filɛ nin ye n'u tun mana mercenaire la k'a fɔ k'u bɛna dɔ nin ta kolo kan et puis marifa min tun b'u bolo u kun nalen don dɔw dege o cili la de yan mais aw nana mun na o fana bɛ se ka fɔ mais comment aw kun nana ladegeli de la wa aw bɛna o kɛ yɔrɔ jumɛn kun jumɛn na aw bɛna système infiltré de wa aw la kodɔnnen tɛ aw ka jamana kɔnɔ aw welela a ma la kodɔn aw ka jamana fɛ a ma la kodɔn aw nana k'a bɛna kulu min tɔgɔ la maintenant marifa yɛrɛ aw bolo marifa min fana yɛrɛ tɛ olu yɛrɛ fana bolo
Adnu ye force d'élite de ye. Quand on allait nous ka société de gardiennage ka bara qui ka force d'élite boy ka jamana kono wakati mina e Alassane re menancé no. Aujourd'hui Alassane tisse ka bougement baké, c'est pas la maladie parce qu'Alassane se sent menacé jusqu'à chez lui. Mi fait comme fille ni yoro la. Alassane nali fangala ni malon tabwala a tawto 40% ne. Mo ko ka nyina minko chama be klu la. Ivoirien yere munu be Ivoire konnana masu mancangoy. Wo ko kuma yere mancan Ivoire kara jamana ye jamana min duna ne ka canko sobe. Wo beno dunaya kan. Ou beno dunaya kan o kara sababu Alassane ka candidature acceptera en 2005. Ibiga tariku fora Domina bi ke asro Guillaume Soro kunye che min kelen do Alassane de ma barala. Pour que mangam se kada parce que dunon kelen do ku yere Alassane ko la. Bagbo ka kuma kan a fili do kera munye abina fo duna ko kun fe ka bla kerefe akara mogo bolo menacer de ori Bagbo fragiliser mais Bagbo kuma do fo ne kera tunyae ako Alassane mi kana sira min fe no e duna sira e tiendo abe fanga soro mais ko Guillaume Soro ka do ne Alassane ye fanga soro ou la mogo kuna jale o ye munu sira ka boli o no munu ye kaso ke sinon ku beto shuninje wala san abe fanga soro doni mina ya soro a tani goni ke mamuni retumi ka la fasa pour ka se ka kana ma bajuli abo ke doni mina ya soro Blaise Dalembe Burkina mercenaire be bo Burkina ka jigin korwor kono ka tani goni ke arma don kan pour que Alassane ga fanga soro o Blaise gwenen ko fleni fa buranga jamana kono a caman dagale me Alassane Dramane fe wala san kele do de toyin ka gouvernement do proclamer une autoproclamation a été faite en Côte d'Ivoire do ka nga président ka 600 ira ka fo opposition me ka lien ke oni ni beche au lieu à établir l'opposition ivoirienne aujourd'hui est en train d'établir clairement que Alassane sert à quelque chose par rapport à la déstabilisation de l'État du Mali. Parce que Blaise Minale Clément ko reçoit fait au Blaise yo barake no to la ka fo ko munu bora Libye ou ka jatiki kunye Blaise de. O Blaise ba Alassane fait. Ko sani na era ko tara Burkina. O bita Burkina ka be wakati mi ni ko kele mike. E ka sorasu yira wala jamana konnana. Yeni ka boli kana ijo Bamako misiri bala ki bolo day ko ka kule virement kan ita iki bolo day ko ka fo akara flier e bi jo ka fo ko bi 48 heures de di malima pour que malika fembla depuis quand Zosankara jigé mais depuis quand donc aujourd'hui ibn ka fo am yoron mine ko bi ma chama mbembi Alassane ko Côte kono c'est parce qu'ils ont été piégés mas ibn Alassane nuni Maxal ni Bazoum nuye ou be bo fanga la ni pour un délit de sinon tu sais ka bo fanga la démocratiquement muna parce que ou be min tien ou be siranu bora fanga la o kana ka sababu ku mena ku datugo voilà pourquoi c'est des gens ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir donc anga jamana kungo kuma sida o konana o kuma ka ke mo min fait lui c'est un chef rebelle un chef mercenaire Alassane Dramane Ouattara yere wolo bendaga mo lu koko tche fuka suru dana nous sommes un peuple nous sommes une nation qui a connu des époques légendaires donc en souveraineté c'est pas discuter bi Alassane abe ka min kono bi o de am Nations Unies ka jabu makono na Alassane kan ta mine domina o ko fayena pour que an go don fara dien tarku ka kuma o de jonga damne Nations Unies ka mine ke un chef d'état qui ose s'en prendre à un autre État souverain, Nations Unies a château qu'on a réglé donné d'eau. Donc, à établir droit, fin à établir droit, à ma procédure d'eau, ambiant. Mais c'est bien comme de quoi. Mais si vous avez un camé de kiruk que le moro ou à barake, no keran kan minga modon. Tabarkala. Ben, Olivier Salgado, allez, Guéna ou l'a fait. Oui. Oh, Sroma, Aouye, Sebendo. Aw mana aw ni état gouvernement me ñon kala mani ko la parce que aw ye seben do sokoma da fe ku gata o wula da kele gouvernement e seben boko aka nga jamana to anyi na abena ñogo mare ko bina to mo mina ngono sinon ama ke ko anya la be ñogo fe maintenant
kuma bɛ niveau de la masse parce que i b'a dɔn ko tubabukan yɛrɛ kalabanci kan de y'a masse en toute sincérité puisque n'a fɔra ko militaire o tɛ mercenaire sɔsɔ o parce que militaires bɛ ta ka bɔ jamana kɔnɔ u ka taa mercenariat baara kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ o fana bɛ kɛ donc a ka f'u ma militaire o ça change rien dans l'acte u ye acte min posé o acte de bɛ yen a n'u doncogo jamana kɔnɔ par exemple ni militaire bɛ na Nations Unies ka baara sira fɛ passeport jumɛn bɛ k'i bolo passeport suguya fila soit passeport diplomatique soit passeport de service mas ninnu bɛɛ ka passeport bɛ ne kun walahi école de passeport vendeurs chauffeurs mécaniciens walahi o de b'a kan carte d'identité ordinaire o de b'u bolo ordre de mission t'u bolo mas ka débarquer jamana kɔnɔ aw bɛ ka na jamana min kɔnɔ o ma ladɔnniya aw ko aw bɛ ka na Nations Unies min ka ci la o ma ladɔnniya wa aw yɛrɛ ka jamana wasadenw bɛ ka wele k'olu yɛrɛ tɛ fɛn kalama donc a kɛra jakumabo ye mɔgɔ jumɛn fɛ Alassane Dramane Ouattara qui est le parrain des francs-maçons et aussi le parrain des microbes il faut k'o ka fɔ bien vrai que nin wagati kɔnɔwari microbe oui o ɲɛmaa fana don n ko ɲɛmɔgɔya tun bɛ Ahmed Bagayogo de bolo mas Ahmed Bagayogo de tun bɛ microbe bɛɛ gérer wa quand Ahmed Bagayogo est décédé a seginna ale dɔgɔnin de ma bi a dɔgɔnin bɛ poste 7 de la jamana kɔnɔ Fɛrɛkɛsɛdugu maire don a député don ministre de la défense don ministre de la sécurité intérieure do chef service renseignement intérieur chef de service renseignement extérieur ministre des affaires présidentielles a kelen Alassane yɛrɛ dɔgɔnin Alassane dɔgɔnin photocopie on s'est rencontré photocopie on s'est rencontré en 2020 n tɛ don détail kɔnɔ mais on s'est rencontré c'est lui qui m'a dit que olu kɔrɔmuso tun bɛ Sikaso k'ale ni Ado ye san 7 de kɛ Sikaso c'est photocopie qui m'a dit ça yɔrɔ kɔni n'a fɔra k'an donnen don ɲɔgɔn na ja bɛɛ ye dɔ kɛ dɔ bara o ale ni Alassane Dramane Ouattara wololo kɔrɔkɛ k'u ye san 7 de kɛ Sikaso kɔnɔ u kɔrɔmuso fɛ yen c'est photocopie qui m'a dit ça imagine a fɛn bɛɛ bɛ n bolo certains l'ont vu donc on s'est rencontré bref pour ka taga ɲɛfɛ halisa jamanadenw mana ni kuma sama sama parce que Ado kanubagaw olu bɛ Ivoire donc olu sigilen bɛ olu bɛna ta comme si population bɛ ɲɔgɔn na olu la ne ko n ko population ka kuma in jɔ sinon an ka commentaire ye min ye Ado kan Ado b'o dɔn wa diɲɛ yɛrɛ ka yeta ye min ye Ado kan a b'o dɔn mais nin wagati in na an bɛ fɛ nin ko in ka to diplomatie ka bolo kan quoi pour dɔ kana taa baga population civile dɔ ma citoyen dɔ ma jamana dɔ kɔnɔ k'o agresser c'est pourquoi on a souhaité à rencontrer la communauté ivoirienne vivant au Mali an n'u ka échanger yɛrɛwolo ye initiative kɛ pour ka se ka wele da population ma nin t'anw ka kɛlɛ ye quoi an k'a to yen instrument diplomatique bɛ yen étatique bɛ yen pour ka se ka nin question ninnu trancher quoi parce que orgueil mana fibre patriotique bila ɲɛfɛ maliyɛnw bɛ ka nin kɛ ivoiriyɛnw bɛ ka nin kɛ a bɛ bɔ Ado kelen ka ko kɔnɔ quoi ne dun ka faamu na Ado tɛ ivoiriyɛnw représenté quoi mais nin wagati la n'an ye dɔ fɔ Ado ma au retour olu bɛ dɔ fɔ Assimi de ma donc il faut être intelligent k'a dɔ bɔ escalade bɛ na verbal bɛ na fɔ ka na se physique ma donc pour k'o bɔ yen Sidiki da sera min ma ko Ado nɔ donnen don diɲɛ sariya y'o fɔ ka sɔrɔ o ma bɔ mɔgɔ da o mɔgɔ 2 kɛlɛla ko maa 5000 sara san 10 guerre mɔgɔ 1 taara ka taa san 10 ko kaso n'o kiri bolo o bila la ko nɔ tɛ fɛn na o tɔgɔ ko Laurent Gbagbo e dun ni ne de tun bɛ kɛlɛ la ne bila la ko ne ma fɛn kɛ non jaabi dɔnna o jaabi dɔnnen dɛ su duma b'u yɛrɛ ma mɔgɔ 2 de kɛlɛla je répète bien mɔgɔ 2 de kɛlɛla ivoirien 5000 sara min bɛ président la guerre wulili a b'o ye o ka kɛ wa ale nɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn mana bɔ ka nin fɔ i b'a fɔ ko ironie du sort o tigi bɛ sa a tɛmɛ i bɛ y'a fɔ i bɛ taara Wata o ninnu da donna a kuma la olu taara Guillaume Soro y'a daminɛ o ɲininen don bi u fɛ i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ diɲɛ kɔnɔ donc pour nous o hakilinaw bɛ yen donc nka anw tɛna an ɲɛsin k'an bɛ fɛn fɔ Alassane Dramane Ouattara ma nka n'i ye Mali ta bi ka Mali lajɛ ko caman kɛra Ivoire kɔnɔ quoi ko caman kɛra Ivoire kɔnɔ nin wagati labanw na minnu b'a jira k'a fɔ ko siganaba bɛ Ivoire autorité k'a ka ɲɛsin fɛn ma en plus Ado y'i yɛrɛ kɛ comme Blaise Compaoré en son temps o min bisimilalen b'a bolo n'o y'a ka conseiller spécial o tun bɛ jɔyɔrɔ min na
ne de ye Francis Sago ye ka farafina woroduguya fa pays francophone tɔw contrôler ani ni Francis Sago ye min ye o ka ko kɔnɔ. C'est pourquoi il a parlé de Ɲɛmakuji ko ka ji dɔ ni kɛ Ɲɛmakuji la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ a ye sɔn jɔnya ma an ka politicien dɔw de bɛ ka bɔ k'u jɔ ko appel à l'apaisement olu fana bɛ k'o fugariya kan n'o jitɔya kan de fɔ ko a ye sɔn sa aw ka to jɔnya kɔnɔ walahi u bɛ k'o de tɛrɛmɛ kuma in kɔrɔ o de ya kuma in kɔrɔ o de u bɛ ka jɔnya de tɛrɛmɛ ko a ye sɔn sa aw ka to jɔnya kɔrɔ sa u ka kuma y'o de ye i tɛ foyi faamu kuma daminɛ k'a ban n'o tɛ mas walahi an ma bange o la an bɛ saya kɔrɔ dɔn n'o jɔnya ye o tɛ tiɲɛ ye quoi donc voilà un peu anw ka faamu kɛra min ye bakuruba la maintenant an taara MINUSMA mɔgɔw rencontrer mas a taara lettre di an taara lettre di a y'a di ni kan jumɛn ye an y'a di ni kan kelen pe ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ka bataki filɛ ka na di aw ma MINUSMA mɔgɔw aw nana san 9 anw ka jamana kɔnɔ aw kun ko san 1 k'aw bɛ se ka gɛlɛya in fiɲɛ bɔ san 9 kunun ka fisa ni bi ye aw nana kun o kun kama a si kelen ma sabati aw yɛrɛ de y'aw yɛrɛ to États-Unis ye Nations Unies na ka sariyaw ta k'an bɛna nin baara boloda Mali kɔnɔ ɔ an ka o baara in juger aw ni anw ɲɔgɔn fɛ o de bɛ bataki in kɔnɔ a ye nin minɛ kangarimada banna kɛlɛ ma surtout Kurukanfuga sarti yɛrɛ b'a fɔ ko maa tɛ dunan gɛn mais dunan dugutila i bɛ sira yir'o la mas i yɛrɛ ka ɲɛnamaya n'i ka jamana yɛrɛ ni kisili kama i bɛ sira don o kɔrɔ an ye nin bɛɛ fɔ u yɛrɛ fana seginna k'an rappeler nin na ɔ olu yɛrɛ ja a ye a ɲɛmaaba yɛrɛ de sɔrɔ ka lettre an y'a ɲɛmaaba sɔrɔ a ɲɛmaaba ko an ma mas ko ja yɛrɛwolo carte de sympathisant yɛrɛ b'a bolo an kun t'o kalama a yɛrɛ bɛ yɛrɛwolo la walahi a ye kuma fɔ MINUSMA ma ne ko ja yɛrɛwolo militant dogolen don diɲɛ fantan naani a ye mun fɔ ale yɛrɛ ɲɛmaa a ko kosɛbɛ a ko anw ma Gasimi wari de tɛ yan ko gɛlɛya min b'u kan ayi u ka politique sira fɛ o de politique sira premier responsable des questions politiques u y'o o de André quoi voilà donc voilà je crois que o de don an y'a image bila donc a ko gɛlɛyaba min b'u kan k'olu ka mandat min taara résolution min taara olu ye k'a sɛbɛnnen b'a kan clairement k'aw mana terrorisme kɛlɛ la o ma n'o la walahi mais u nana anw ka problème ye terrorisme de ko aw mana terroriste kɛlɛ la Mali kɔnɔ kelen ko gɛlɛya bɛ olu kan fila k'a fɔra olu ka mandat kɔnɔ a bɛ nin fɛn fɔ a b'a article n'a fɛn bɛɛ préciser o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ fana b'a dɔn dɛ ɔ nka anw talen ale de ye kuma ta parce que anw ko an mana kuma la anw nana dɔrɔn lettre fila a ye lettre minɛ aw ka décharge d'an ma k'a ye lettre sɔrɔ kalo 3 b'aw bolo aw k'an ka jamana to an ɲɛ yanni le 22 septembre 2022 cɛ ɔ ko olu ka mandat kɔnɔ ko hali n'u ye terroriste ye k'a bɛna teri k'u kan k'a yamaruyalen tɛ olu bolo u ka teri k'a kan ko fɔ n'a magara marifa gâchette la k'a bɛna teri bɔ ko il faut que la menace soit imminente pour que i ka réagir cɛ hali n'a ye marifa bɔ olu man ka réagir walahi ala ko de ye olu ka fɛngɛ ye fo n'a magara ko fɔ n'a a ciyɔrɔ a ciyɔrɔ la k'a bɛna a ci la ko yɔrɔ la k'i bɛ intervenir ɔ ko gɛlɛya wɛrɛ jumɛn b'olu ka masse ko ye matériel ko ye ko kana ni MINUSMA ba lajɛ dɛ avec ses 15 000 et quelques hommes avec les 84 nationalités présentes MINUSMA kɔnɔ jamana 84 de b'a kɔnɔ o ko maa 15,000 n'a kunkanfɛn mais u bɛ yala la anw ka jamana kɔnɔ ko olu ko hélicoptère de chasse kelen pété MINUSMA bolo mɔgɔ talanw de b'u bolo wa wallahi u kɛra sisan nɔ transport de Jara transport k'i ta ka bɔ yan ka t'i jigin wallahi ala k'u bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ o kɔfɛ mas ko olu yɛrɛ fɔ force dɔ ka kɛ k'olu lakana ɔ k'an ye Faransi gɛn an tilala k'olu bali ko zone de conflit yɔrɔ la k'u k'u yɔrɔ janya yen na ko sisan olu yɛrɛ handicapélen don u tɛ se ka u ka mouvement kɛ k'a bɛ kɛ cogo di olu y'a ɲini armée malienne de fɛ ko armée malienne k'u lakana ne ko n k'a kɛra kabako ye mais u nakun sisan walahi ala u nakun ye min ye a bɛna tila k'o de fɔ kuma laban na mas a ko munna olu tɛ se ka population civile bali fagali la ko minɛn t'u bolo wa olu terroristes de bɛ ka population civile faga fɔra olu kana terroriste faga k'ali n'a bɛ ka teri k'olu yɛrɛ ka f'i k'a ye que la menace est imminente ko au delà de cela gɛlɛyaba min bɛ olu kan bi mɔgɔ minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ ka na Mali kɔnɔ assurance si tɛ yen
terrorisme même Mali kono mi ñogon b'u ka jamana kono ils sont pas adaptés à la typologie de guerre dont le Mali fait face ko t'a ɲɛdɔn yɛrɛ olu bɛna kalan Mali terrain kan yan de n'u sera yan de k'u b'a dɔn kɛlɛ sugu min bɛ yan i bɛ adapté cogo di pour que ka se k'a dɔn ko inexpérience ani formation taɲa k'o bɛ o gɛlɛyaba b'olu ka homme kan bi ko o fana tɛmɛnen kɔfɛ mas ko n'a fɔra président ye sa ka Benin wele ko bon mɔgɔ 400 ka ɲi ka na Mali la Benin président m'a lajɛ n ka surasi jumɛnw bɛ yen minnu ye menace ye n ka fanga ma Benin kelen a b'olu bila ka na Mali kɔnɔ pour se mettre à l'aise olu kana coup d'état k'a la fila jɔnw ne ka surun mais ma se ka poste d'u ma nka n'u bɛ taa MINUSMA la ka taa 4 ta 5 ta kalo la et jɔnw fana bɛ yen minnu ka surun retraite la n'u ni retraite tɔ ye san 2 san 3 ye n k'olu bila ka taa Mali la pour préparer leur retraite billahi talahi c'est ce que les responsables de la MINUSMA nous a dit k'a ye kuma di ne ma ko Ben ko kuma jumɛn b'e bolo k'a b'an bɛɛ suit k'u b'an dɔn k'u b'an ka laɲini bɛɛ dɔn ko mais tiɲɛ na olu yɛrɛ ka position ye nin ye ka ɲɛsin an bɛ wuli ka jɔ min na ma ko mais u bɛ min ɲini anw fɛ yan'an k'u gɛn k'an k'a lajɛ ko k'an kumakan far'u kan k'u ka mandat ka yɛlɛma ka kɛ u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min minɛnw bɛ d'u ma cogo min na moyens bɛ d'u ma cogo min na olu yɛrɛ bɛ former cogoya min na pour ka se k'u ka mission accomplir ko n'anw bɛ se k'o kɛ an ko n ko i mɛn n'i yɛrɛ ka kɔsɔ aw bɛ taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ de ni ba bɛ don anw ni Irisiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma jugu filɛ an filɛ o de ye ko jɛlen ye donc nin de kɛra MINUSMA ɲɛmɔgɔ ka kuma ye mas ka ɲɛsin anw ma yanni ka kuma di Kuyate ma an ni Irisila cɛ bɛ cogo di de parce que Irisila cɛ c'est au beau fixe nin bɛɛ b'u ka baara de kɔnɔ ka kuma bila Irisiw ye m'u ka veto da Irisiw m'o kɛ le Mali ayi veto yɛrɛ tɛ o autorité ok bisimila question jumɛn par exemple attaque bɛ ka caya kɛlɛkɛminɛnw tun bɛ na wagati dɔw la o bɛɛ jɔra yala non au fait tubabu dɔ ninnu yɛrɛ ko Irisila ka juru yɛrɛ banna voilà dɛsɛlen don k'a sara ko de la u tɛ ka ye kɛlɛ la voilà donc kuma tiɲɛ ye jumɛn de ye o bɛɛ ye pour que k'a ko ɲɛdɔn mas armée ko in tɛ ɲɛdɔn dɛ nin tɛna na ɲɛdɔn u fɛ walahi mais ministre ye lase kɛ ko lo 6 de ka ɲi ka na pour que ka Mali kɛlɛ ban ko n'o lo 6 sera k'ala an mago tɛ se mɔgɔ ka dɛmɛ ma Sadio l'a dit à l'aéroport Modibo Keita ko nin ye lo fɔlɔ ye lo filanan chef d'état-major général des armées général Jara taara o kunbɛn lo sabanan bɛ na naaninan bɛ na duurunan bɛ na wɔɔrɔnan bɛ na mas nos militaires u bɛ k'o de kɔnɔ autorités u bɛ k'o de makɔnɔ donc pour nous o baara min bɛ sen na ni Faransi ma ko min faamu u bɛ nkalon tigɛ o stratégie bɛ yen quoi prêcher du faux pour avoir du vrai u b'a fɔ dɔrɔn nin gɛlɛya de bɛ nin de bɛ ta pour ka se k'u sago sɔrɔ o kuma de bɛ sen na an ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ les relations diplomatiques sont au beau fixe a ka di bi tamatama ka tɛmɛ kunun kan maintenant MINUSMA ka baara kɛra jumɛn mas n'i ko k'i ka bilan ta dɛ san 9 n'i ko k'i ka bilan ta k'u ye ji di Mali dugu dɔw la ne ko n k'a kɛra SOMAZEP ye k'u ye courant don Mali dugu dɔw la n k'a kɛra EDM ye k'u ye baara di malien 3,000 ma min ye emploi direct ye ko 1,000 ni kɔ k'u ye emploi indirect di olu ma mas malien 4,000 billahi talahi anw bɔra MINUSMA cour kɔnɔ MINUSMA baarakɛla malien minnu bɛ yen u ka QG la près de l'aéroport wallahi billahi talahi u y'an wele ko olu jɛlen don u ka baara kɔ pour que ka jamana ni kisi ni Alahu Taala cɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ na wele malien 4,000 ɲɔgɔn bɛ baara k'a kɔnɔ aw kana n'olu ka baara tiɲɛ 4,000 1,22,000 i yɛrɛ k'a da i ɲɛkɔrɔ mɔgɔ 4,000 o ka baara ɲani MINUSMA kana u tun bɛ ka balo MINUSMA ma wele ka na baara dilanw ka jamana kɔnɔ u ma wele ka na ji dila u ma wele ka na courant don u ma wele ka ɲaman cɛ puisque ɲaman tɛ se ka ɲaman cɛ olu de ka ɲi ka cɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ pour terminer mas Gao jeune dɔw ye ne wele Minakakaw fana bɔr'u kama dɛ Minakakaw bɔr'u kama mais Gao jeune dɔw ye ne wele ko Ben k'e nalen Gao k'i n'an ye kuma caman kɛ o kuma caman na ko an y'a f'i ɲɛna ko vraiment activité économique relancelen tɛ Gao ko ni MINUSMA taara bi MINUSMA de kɛlen ka opérateur économique dɔw ta ka marché d'u ma ka mɔgɔ dɔw ka bâtiment louer 35 ans de contrat o MINUSMA min kɛlen k'olu kɛ opérateur économique fana de bɛ jeune dɔw entretenir donc wa mani yɛrɛ ku ne yɛrɛ bɛ kisi cogo di jamana bɛ kisi cogo di tɛ dɛ pour montrer aux jeunes de Gao minnu kumana ne fɛ
ko Gao tɛ dɛ ne yɛrɛ ka so quoi 3 minutes quoi o dugusɛjɛ de o ye ne wele dɔ ma o dugusɛjɛ de nin kɛra quoi pour leur dire que menace bɛ fan bɛɛ de quoi an bɛ ka terrorisme forme min kɛlɛ k'a fɔ a bɛ Gao de a bɛ Nioro de a bɛ yan fɛ Faransi ka kuma de ye nin ye pour tenter de diviser le peuple ko wagati min na an bɛ ka bɔ ko yɔrɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ donc pour dire à tous ces gens là que an kana débat déplacé an kana problème déplacé i y'a mɛn i bɛ baara sɔrɔ dɛ i bɛ diɲɛ kɔnɔ n ko ne de y'olu ɲininka n ko don min na aw b'a fɔ ko terroristes ye yan minɛ n'aw occupélen don Gao kaw n y'u la hakili jigin o kuma la n ko ne ye question kelen de poser Gao a don n ko don min na ne taara Gao n y'aw ɲininka n ko aw ko occupation wagati la ko n ko mɔgɔ joli fagara u ko ne ma ko mɔgɔ 3 en 2 ans et quelques ko mɔgɔ 3 de fagara n ko sisan libération komi an b'a wele ten libération kɛlen kɔfɛ an seginnen ka taga reconquête kɛ k'an sigi Gao n ko mɔgɔ joli sara bilahi talahi u t'a da dɔn tellement a ka ca mas pour dire que mɔgɔ min yɛrɛ ka ɲi ka na n'o sanselen don k'e lakana o de kɛra menace ye e ma maintenant i bɛ siran min ɲɛ k'o bɛ n'i faga o kɛra i yɛrɛ bolo assurance sugu an bɛ to ni MINUSMA ko ye nka n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ ɲininkali k'i la kabini an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ kun cayara i nɔfɛ k'a fɔ ko i ye terrain ko layidu ta terrain wililen kɔ a tigilamɔgɔw y'i kumari fɛ voilà parce que an bɛ yɛlɛ olu la de quoi parce que olu ta ye min ye an k'a lajɛ dɔrɔn an bɛ se ka mun fiɲɛ sɔrɔ bɛɛ na ka fɔ olu b'o baara de la et nous on est suffisamment prêts parce que u t'anw yɛrɛ kɔ quoi an bɛ jɔ yɔrɔ min na bi u b'o de kɔ quoi surtout dugutigi kɔrɔ tɛ tugu ɲalen fɛ dɛ et puis taaba o tɛ balakɔta ɲuman kɛ donc o de y'a to wulilen b'o kumaw la mas et nous savons que an bɛ kuma min bɔ an da an t'a bɔ an da k'an ka diya mɔgɔ ye quoi n'an ye ɲɛɲinini kɛ ka kibaruya min sɔrɔ an b'o de lase an y'o kibaruya de lase Kayi sinon on avait aucun intérêt k'a fɔ anw de ye kɛlɛ kɛ walahi pour que terrain mena cogo su Ibrahim Boubacar Keita collectif Sobol Aray ani Issa Jawaraw Adama ani El Bashir caman n'a ɲɔgɔnna caman de y'o kɛ et puis ne y'a fɔ bɛɛ terrain bɛ tɛmɛ Kati fɛ n ko ne y'an ka musokɔrɔbaw bɔlen ka dɔn kɛ ka tigɛrɛ kɛ donc pour dire que Kayi ko tɛ quoi k'an bɛ fɛ k'o de ka kɛ mais nécessité de don a ka ɲi Mali relancer économiquement et dugu dɔw la hali terrain ye revenu social de puisque n'i bɔra a dugu la k'i bɛ se goudron ma ni Ala ma farati i ka banabagatɔ a bɛ to a la mais ni terrain bɛ terrain hali ambulance olu bolo ka bɔ yen ka Bamakɔ Arali ou bien ka Kayi Arali dɔgɔtɔrɔsobaw la u ka se ka furakɛ donc an b'o bɛɛ dɔn c'est pourquoi an wulila k'an jija terrain ko in na wa an b'a jigiya fɛnɛ irisiw ka terrain minnu ka ɲi ka na tuguni ni minisiri y'o kuma fɔ an ye n'an ni irisiw tun bɛ ɲɔgɔn ye la hali kunasini ni kura ka don baaraw la halisa pour que a kana jɔ bilen an bɛ semaine fer fɛnɛ agent wele pour que o cheminot ninnu fɛnɛ ka gestion saine kɛ et que jamana ka revenu ka bonya terrain kana jɔ diɲɛ kɔnɔ bilen quoi an b'o de la ɲini et puis a ka taa Kulikoro awɔ parce que an mago b'a b'o de la masba semaine de fer kɛra semaine à l'air ye Kulikoro Sulemanibugu yɔrɔ dɔw la ka taa Moribabugu fan fɛ olu taara so jɔ araye kan quoi parce que il faut que a ka bɔ kɔgɔji la ka se ka déboucher sɔrɔ ba la Kulikoro pour que Kulikoro ka taa Tɔnbɔkutu ni Gao baji sira fɛ bateau fɛ olu fana bɛ se k'a nafaw sɔrɔ cogoya min na bakuruba la quoi voilà Kuyate aw taara lettre di MINUSMA ma o don kelen u ka kuma lasera o gɛnna yala mun b'i fɛ ka fɔ o la aw bɛ ye sira min ta jamana ɲɛmaaw fana b'o sira kelen in de kɔ masa an bɛ Ala fo k'Ala barika da ɲumankɛ ka ɲi Guillaume Soro ka maire dɔ a n'a ka député dɔ min wele k'a fɔ ko Bensouk a kun ɲinina Côte d'Ivoire jamana fɛ ko k'a minɛ a donni ma an wulila k'a fɔ i y'a kɛlɛ kɛ Bensouk kana di parce que Alassane ye mɔgɔ fagala de ye i y'a kɛlɛ kɛ an Alassane ninnu ta ma daminɛ bi quoi mas ne ye Mali dɔnkilidalaw dɔ ye an ka bonyaba b'u kan ka Mali politique mɔgɔ dɔ ye ka wuli k'u bɛ kuma ka apaisement don Mali ni Côte d'Ivoire ɲɔgɔn cɛ m'a ɲini fɛ u k'u datugu parce que n'olu da donna la a bɛ juguya de mas ni kɛlɛ bɛna wuli ni futinɛ bɛna wuli bɛɛ da ti don a la non wallahi jeliw fɛ yen bɛɛ da ti don a la dɛ m'o f'i ye dɛ mas da min bɛ se ka kɛlɛ faga da min bɛ se ka sitanɛ maîtriser masi o ti da bamanan na bɛɛ fɛ dɛ
ne ka giringo mas ne bɛ yɛrɛ ɲininka o je prends un exemple sur Musa Mara ale min kulela ka wajulu ni fɛnw ta o mais pour que a ma ni ɲɔgɔn kulo kɛ ka ɲɛsin Alasani ma tuma min Alasani bɛ Amadu dan kan ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o n'a kun fɔra Ala k'an kisi ko Mali sɔrɔsiw kun minɛna Côte d'Ivoire Musa Mara tun na mun fɔ parce que souvent u k'a dɔn k'an bɛ ka jateminɛ kɛ ko la quoi minnu wulila tan k'u bɛ fɛ k'a kɛ u tun na mun de fɔ o t'o ye maa minnu ko k'an ka jamana kɛra ba ye ko bɛɛ bɛ don bɛɛ bɛ bɔ sisan a yɛrɛ k'a fɔ ko tɛgɛ dara dɔ kan don cogo jugu dɔ senfɛ ko tila k'o kiri bɔ qu'est-ce que les gens cherchent mas an taara lɛtiri di MINUSMA ma don min na o kɛra mercredi araba tɛmɛnen alamisa ni kalo tile 21 MINUSMA mɔgɔ tila ka mɔgɔ dɔ reçoit minnu wele ko n t'a dɔn ko coordination de jeunes pour la défense de la population. Olu ka taa aw ta kɔfɛ ya an ta kɔfɛ olu taara ko mun olu taara ko MINUSMA ye ji di mɔgɔ ma ko n bɛɛ n'a fɔ cogo min na ko MINUSMA ye baaraw dɔ di mɔgɔ ma ko MINUSMA ye pont dɔ jɔ bâtiment administratif dɔ jɔ quoi ko MINUSMA k'olu b'a ɲini ko MINUSMA ka kuma a ka baara kelenw kan yaasa a ka baara kelenw ka dɔn bɛn ninnu fɛ quoi o ni Musa Jara ninnu ni Papu Diallo ninnu ni Papu Ɲame ninnu ni Basoro ninnu olu fana taara lɛtiri ya ma taa lɛtiri ye u taara kuma olu yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ parce que min don mas aw taara araba olu taara alamisa mas comme bɛɛ n'i y'a pan yɔrɔ dɔ kunna n yɛrɛ fɛnɛ bɛ n pan yɔrɔ kunna sinon mas bureau kɔnɔ ni kɛlɛ b'a dɔnbaga bolo quoi kɛlɛ bɛ kɛ yɛlɛfɛn ye quoi wallahi mas ni bɔnɛ dugu jɛra et que bɔnɛ ma bɔ bɔnɛ fɛn bɛ kɛ yɛlɛ ye quoi denmisɛnnin fitinin bɛɛ ni falen bɛlɛ la diuru a setɔ a ma n'a y'a jɛ bɔnɛ a bɛ kɛ yɛlɛko ye quoi wallahi bɔnɛ bɛ kɛ yɛlɛko ye quoi mais n'a y'a sɔrɔ yɛlɛko tɛ masi bi ani MINUSMA ta kɛra o de ye i tɛ se ka da la ni maa bɛ kɛlɛ ɲɛma maa minnu bɛ kɛlɛ si dɔn u bɛ kɛlɛ ɲama bɔ a la ka baga bɔ a la kɛlɛ bɛ kɛ kulonkɛfɛn ye sinon an bɛ fɛn min kɔnɔ ma se fɛn giriman don dɛ o de kama yɛrɛ wolo ma sɔn ka jama cɛ ka taa MINUSMA ka da la parce que an b'a dɔn min bɛ yen maa damadɔni minnu taara olu yɛrɛ peresera anw bɔli la parce que bɛɛ nin bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ fɔkun kun ye min ye ko an k'a lajɛ an ka lɛtiri kɔnɔ fɛn kelen dɔrɔn an k'o bɔ a la n'o jumɛn retrait geni awɔ k'an ka geni bɔ a la maintenant olu ye nin min fɔ an ta ye tiɲɛ komi n'a ma ɲɛ an bɛɛ miirina y'o kelen an k'a kɛ revendication ye quoi komi i n'a fɔ an bɛ fɛn ɲini Asimi fɛ cogo min na a fɔra ko dugu ma diya anw fɛ yan fɔlɔ depuis aw mana an ko a kana na aw nana san 9 fɛn ma ye sisan a kan bɛ k'a fɔ ko hali bi k'an ka tɛrɛmɛ n'a kun ka tɛrɛmɛ o baara kɛra Nations Unies na o de tun y'an datugu parce que faamaw ko k'u ka solution dɔw ye an tugura ko la mais an m'a dɔn ninnu t'o mɛn o de kama olu ko fɛn dɔ bɛ se ka jɛ fanga la mais o bɛ se ka di population ma parce que an filɛ ka laɲini min kɛ se yɔrɔ foyi t'olu ye parce que nin m'olu fragiliser olu kɔni m'a ɲini fanga fɛ ni fanga sɔnna ka sira min ta k'a bɛ k'o de ko sinon nin cogo la olu baara bɛ gɛlɛya siɲɛ 3 a bɛ ka fɔ fɛn min ye Bruno ye k'a ka signer il faut apposer votre ceinture an ka taa an ta sira ka jan an bɛna taa tuba de donc ci de bɛ yen jamana kɔnɔdenw bolo finalement u y'u bolonɔ bila a la ka sɛbɛn di an ma o dugusɛjɛ u taara dɔw ta olu ka communiqué pour que ka se ka ɲɛfɔli kɛ MINUSMA kan ka to an kun min na mais mars olu yɛrɛ da k'a ma ko MINUSMA taara dugu o dugu la a gɛnna de Burundi o Tchadi o a bɛɛ gɛnna de Eritré a bɛɛ kɛra gɛnni de ye donc an ta in n'an y'olu gɛn olu bɛna se ka dɛmɛ jumɛn na ma pour que ka bɛn Mali la an ko an ka bɛn y'a tali de ye c'est lié a bɛ taa de donc parce que fɛn dɔ bɛ ka kɛ donc a bɛ n'u gɛn yɛrɛ de ya mas gɛnni kɛra ka ban a tɔ ye dɔrɔn baara bɛna daminɛ don jumɛn sinon MINUSMA b'a dɔn olu gɛnna parce que u yɛrɛ ye rapport minnu bɔ n'olu fɔ an ɲɛna MINUSMA toli Mali kɔnɔ yan kabi lɛtiri bilala n'o yɛrɛ wolo ka lɛtiri ye débat fɛn o fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ a débat a bɛɛ y'a jira k'a fɔ tiɲɛ la maliyɛnw tɛ fɛ MINUSMA ka to yan donc olu dun ka sariyaw kɔnɔ n'o dun kɛra a bɛ sira ta de
donc pratiquement a bien k'a fɔ MINUSMA ka porte-parole gɛnna don min na o don kelen de kɛra lettre bilali don ye c'est vrai an kun t'o kibara kalama mais an kɔni b'a kalama ko a gɛrɛntɛlen don bi Mali fanga ni MINUSMA ɲɔgɔn cɛ dans la mesure où fɛn minnu bɛ ka ta faamaw fɛ n'o ye k'a fɔ a ka sɔrɔsiw falen-falenni a ka jɔ o kɛra Égypte yɛrɛ b'a la ko août kalo la ale bɛna a ka sɔrɔsi 1000 ani 30 ani 5 k'o bɔ Mali kɔnɔ jamana wɛrɛ fɛnɛ b'u ta fɔ olu yɛrɛ ko MINUSMA ka baara fɛn fɛn n'o ye Nations Unies ka mission fɛn fɛn kɛra comme kuma caman bɛɛ ni b'a fɔ fagali min dara ninnu kan k'a ɲɔgɔn ma kɛ a ma kɛ fɔlɔ o kun kɛra min ye ko parce que ko ninnu ma na kɛlɛ kama ka taa sɔrɔ anw ye résolution minnu évoqué o résolution kɔnɔ kuma na o bɛ tali kɛ kɛlɛ de la dɛ o bɛ tali kɛ Mali dɛmɛli de la o bɛ tali kɛ ka se ka jugu dɛrɛ yɛrɛ de mais u ka mission continue bɔra a kɔnɔna na anw tɛ kun don a la finalement o de bɛ fɛ an ka kɛlɛ de kɛ Nations Unies ka contre la pour que o siɲɛ ka segin a ma o tan tɛ yen mais kabako ye mun ye kuma kɔnɔ o de y'a yira n na k'a fɔ jamana bannen don ka kɛlɛminɛnw di pour que MINUSMA ka se ka kɛ minɛn ye min bɛ se ka kɛlɛ kɛ mais que pourtant n'u ye minɛn di a bɛ sara de a location bɛ sara de jamanaw ye mais u bannen don k'a di c'est parce que jamana minnu yɛrɛ b'an ka jamana kɔnɔ yan nɔ n'o ye contingent allemand ni burkinabéw ni fɛnw ye olu yɛrɛ dalen tɛ nin MINUSMA in na c'est pourquoi les gens ne donnent pas comme a fɔra cogo min na a bɛ composer u b'a composer ni mɔgɔ min ye olu yɛrɛ da ye nin bɛɛ fɔ an ɲɛna donc kuma bɛɛ kun laɲini ye ko an k'a faamu an bɛ ka min makiti an bɛ ka kuma olu placer de la parce que olu de b'a gɛlɛya kɔnɔ olu ka mɔgɔ bɛ sa mais an ka bɔ retraite la sa masi deli tɛrɛmɛli an ka retraite an ka sigi ni lettre ye dɔɔnin dɔrɔn ka taa a bɔ a kɔnɔ retraite quoi an ko dɔrɔn bɔ a kɔnɔ ka na ni dɔwɛrɛ ye min n'o bɛ se k'a to kuma ɲɔgɔn bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'o de kɛ yan masi lettre dilen ka ban mɔgɔw bɛ na bɔ le 5 an président non an tun bɛ fɛ ka kɛ le 29 ye o banna o olu yɛrɛ b'a dɔn ko in banna o donc maintenant mais nin bɛɛ bɛ fɔ mun na mas Mali faamaw ma jɛn ni MINUSMA ka mana renouveler ye MINUSMA tɛ ka kaman bɛ yira parce que population bɛ faamaw kɔ masa Ala k'an kisi fɛn min ka ɲi bi sini o bɛ se ka tiɲɛ bi u tɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que jamanadenw y'a faamu k'a fɔ ko an bɛɛ kɛ kelen ye an ka ninnu bila ninnu de ye tiɲɛnikɛlaw ye mais ni tendance renversera ko MINUSMA bɛ se ka population monter les unes contre les autres les partis les uns contre les autres a bɛ kɛ tiɲɛli ye o dun fɔra lettre in kɔnɔ ko aw ka rapport a bɛ ka na ni min ye an bɛ ka min senti sur le terrain o de ye aw bɛ ka communauté bila ɲɔgɔn na depuis Moura a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka ɲɛsin siya dɔ ma o bɛ ka siya dɔ muruti parce que kibaruya min bɛ ka jɛnsɛn aw fɛ o kibaruya bɛ ka sɔrɔ mais a ko tiɲɛ ye mun ye a ko laɲini ye mun ye a tɛ ka baara kɛ n'o ye aw ka baara kɛra mun ye jamakulu minnu bɛ nin na aw tɛ se k'a ɲini k'a dɔn olu cɛ la jɔn ye tiɲɛnikɛla ye jɔn tɛ tiɲɛnikɛla ye mais fo ni su bɔra wagati min na aw b'a dɔn su cɛ la jɔn ye terroriste ye jɔn tɛ terroriste ye aw b'o kɛ ni jumɛn ye ni subaga tɛ o subaga bɛ nabɔ kɔnɔ peuple malien ko non fo ka siri dan na donc finalement n'a yɛrɛ k'a fɔ k'a fɔra o bɛɛ kan o fana ka porte-parole n'o ye Olivier o fana ma sɔn hali MINUSMA yɛrɛ ka hiérarchie respecté parce que a kun ɲinina ko Olivier yɛrɛ fana ka ɲɛfɔli kɛ dalu jumɛn b'a bolo k'a fɔ ko Mali faamaw ye min fɔ ko nkalon don a ma na ni dalu ye a ye kumakan in kɛ k'a to Faransi o kumakan min fana kɛra a m'a kɛ ni ci sɛbɛn ye a y'a kɛ n'a ka tuuti de est ce que ale bɛ yɔrɔnin min na ko bi ale min bɛ kuma na MINUSMA bɛ tɔgɔ la a ka kan ale ka kuma Mali fanga fɛ nin tɔgɔ la wa donc ni min fara ɲɔgɔn kan o b'a yira ko ŋaniya wɛrɛ b'ale kɔnɔ Mali mago tɛ ŋana min na donc o nɔ kan ko ale ka to yen dɔw ko k'u b'o affaire banaliser ko parce que ka a bɔra Mali kɔnɔ déjà a ka lettre de démission bɛ min a bɛ Mali kɔnɔ a tɛ Mali kɔnɔ yan o b'a bɔ MINUSMA porte-parole la donc n'a ma concrétiser n'a kun fɔra da fɛnɛ na o kuma kan dɔ ko o lettre bɛ min lettre bɔra k'a yir'u la o kan bɛ k'a fɔ ko non k'o kɛra comme si ce n'est pas un acte aussi sérieux donc n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn Mas c'est que Mali kɔnɔ yan terrain ko la an y'a fɔ i ka plateau sanfɛ adresse la nation na parce qu'il y a des gens qui pensent que olu bɛ min kɔnɔ ko bɛɛ b'o de kɔnɔ quoi campagne d'intoxication campagne électorale quoi ayi an ko an bɛ lutte du kɔnɔ pour que jamana bɛ se ka lafiya o lutte kɔnɔna na an bɛ ka kɛlɛ min kɛ
maa minnu y'a faamu ko jamana n'o kɛlɛ ka kan n'olu de bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o bi an bɛ ka kuma olu tɔgɔ la jɔyɔrɔ in y'o dɔrɔn de u kana tir kɛ mɔgɔw kan qu'ils arrêtent ça ils n'ont pas compris masire ninnu nin ye olu c'est-à-dire que ils comprennent rien. Il y a des gens mais fait quoi hein? Souvent n'a fɔra a bɛ digi bɛn na parce que ale kɔrɔkɛ don mais souvent il y a des gens qui ne comprennent rien. C'est-à-dire que olu bɛ tir kɛ ne kan o kɔrɔ ye jumɛn ye e bɛ tir kɛ ne kan je suis en train de parler au nom des gens c'est des milliers de personnes e bɛ tir kɛ ne kan ça va servir à quoi? Il faut ça va servir à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Ou bien il y a des quoi? Donc pratiquement bi il y a pas moun tɔgɔ la fo e bɛ ti qui bɛ tir kɛ ne kan olu fana de ɲɛna tugun ça va servir à quoi? C'est pourquoi i b'a ye n bɛ mɔgɔ ye Mali la a tigi bɛ kule ko audience b'a bolo mais il y a des audiences audience ye mun audience ye a bɛ fɔ min ma i b'a fɔ an filɛ émission na sisan mɔgɔ hakɛ min bɛ k'a lajɛ yan mɔgɔ hakɛ min bɛ ka na mɛ n'u yɛrɛ y'a kɔnɔ wa n'u pɛrɛnnen don ka nin kɛwale bila sira kan o de ye audience ye mais mɔgɔ miliyɔn 2 ka ne sigi ka na mɛ o mɔgɔ miliyɔn 2 la han mɔgɔ miliyɔn 1 ani mɔgɔ joli sigilen don fa ni ba ni na ça c'est pas une audience ça c'est pas audience non o tɛ o audience t'o ye o quand n'i bɛ kɛlɛ kɔnɔ kana kuma pour faire plaisir kana kuma pour se faire voir i bɛ kuma min bɛ se ka bonya da i kan kuma min bɛ se ka jamana nafa kuma min bɛ se ka jamanakɔnɔdenw nafa en ce moment fɛn dɔ de bɛ bɔ o kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko sɔnnimɛna kanu l'estime bon l'estime bɛ mɔgɔ min na ne nana k'i b'o tigi attaquer a b'i décrédibiliser i ka audience bɛ k'i bolo ça dit que désobéissance donc finalement masa mi yɔrɔ ni minɛ ko bi mɔgɔ k'u hakili to olu la quoi ɲama b'olu ko ninnu na c'est pas bon donc que les gens arrêtent de tirer sur Adama Ben Jara le cerveau a bɛ ka kuma mɔgɔ minnu tɔgɔ la i b'olu le cibler comme ça on verra k'i bɛ sɛbɛ la mais ni tɛ k'o cibler i bɛ ka fu de kɛ c'est comme an bɛ don min na i ko bi n'a fɔra k'a fɔ k'anw jɔra k'an bɛ fanga protéger e bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ tirer k'o fanga kelen kan tugun c'est pourquoi ça marche pas. Donc, il faut la stratégie de 12 fois, quoi. Je suis de bonne foi, quoi. Pour qu'il y ait voilà, moi je suis comme ça. Je suis prêt. Il me mina. Dis-moi quoi. Si tu veux mon âme, je suis prêt à te donner. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, quoi. Comme si tu veux, je vais toujours servir. Regardez, et mon fouet sur le dialogue. Juste pour caca, donne nuit, non, non, il y a plaisir. Je suis prêt à te faire ce plaisir-là. Ah, mais à condition que il casse à quelqu'un quoi parce que ni philo fait n'ami te que des clocores. Ok Ben oui anya ka foni wati laban na ataki bi gachaya oui mune be gake désespoir utum famana attaque kamikaze ma omas kana ki fodo ka obifli voilà au mode opératoire nous utum famano ma quoi. Et maintenant u ye kan o ka attaquer u ka tiɲɛni bɛ dansira la wa kelen pe tɛ bɔ a la o wagati laban kabiri Mali offensive lancé le 28 décembre 2021 fɔ bi i b'a ye u tɛ ka se ka dugu minɛ u tɛ ka se ka kan minɛ mais u bɛ ka na ka tiɲɛni de ɲini ka taga ten donc en toute sincérité u bɛ désespoir de kɔnɔ. Donc désespoir kɔnɔ u baga labanw u bɛ k'olu de sɛri bamananw ko ni ye dunun golobatɔ ye ko n'a bilatɔ tɛ k'a faratɔ don donc o ko de bɛ sen na anw jɔlen ka to dɔrɔn walayi jitɔ niyɔrɔ tɛ yen mas an bɛ nin diɲɛ min kɔnɔ jitɔ ta tɛ yen a bɛ ni Alahu Taala cɛ n'i kɛra jitɔ ye i ta banna o de la ne furanama b'a fɔ quoi wali ne jitɔ kalifa Ala la a bɛ boli parce que jitɔ yɛrɛ de ye jitɔ ye quoi définition wɛrɛ t'a la ni jitɔ tɛ Ala kana an kɛ jitɔ ye quoi. Wallahi an ka jɔ an ka jamana ye n'a tɔ tora minnu ye olu bɛ jamana in kumabɔ yan quoi o bɛ fɔ minnu n'a bɛ k'olu kan o bɛ fɔ ye tariku la yan quoi an tɛ siran dɛ nin baara min bɛ sen na c'est parce que armée bɛ ka yɛlɛ sanfɛ et u bɛ ka mun kɛ tentative désespérée yɔrɔ kɔni Kati est imprenable i bɛ na de k'i fɔdon ka tiɲɛni kɔni kɛ i mana yɔrɔ minɛ kama ye o i mana fɛn minɛ kama ye i nana k'i bɛ fɛn min yɛrɛ déstabiliser n'o ye première institution ye Asimi bolo 2 kurulen taar'i jɔ ka polisiw commissaires ka bɔli cérémonie kɛ ka tɛmɛ 7h30 a ka convoi bɔra ne jɔlen ɲɛna u bɔra u tɛmɛna Sadio bɔra n'a ka convoi mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen ni mɔgɔ t'a dɔn k'olu bɛ si olu bɔra n'u ka convoi mas bɛɛ taar'i ci fɛ donc pour dire que halisa vigilance de kɔni ka redoubler quoi parce que l'ennemi
est dans le désespoir total. Et mogo dessert ni se wɛrɛ ta ye tugun i farati o tigi la fɛnɛ quoi. Donc c'est le moment qu'on doit être très vigilant et en cas communication fɛnɛ la il faut qu'on soit prudent dans la communication pour ka se ka an ka surasiw yɛrɛ lakana ani an bɛ u kɛlɛli min na an ka se ka se sɔrɔ la mais fɛn bɛɛ fɔ jitɔya o kɔni o tɛ ban kan na quoi mas et an jɔlen bɛ to fɔ ka sebaya sɔrɔ wa victoire tɔ man jan kosɛbɛ ne dalen don la quoi. Ni Francis surasi labanw bɔra anw ka jamana kɔnɔ d'ici 20-25 jours et que MINUSMA cantonné tɔ min filɛ nin ye yɛrɛ wolo fɛ parce que an bɛna MINUSMA cantonné fɔlɔ de ma sa stratégie bɛɛ b'an bolo cogo di an bɛ taa n'u ye walahi an bɛ taa n'u ye cogo di a bɛɛ b'an bolo Bajangarakaw ye min kɛ u bɛ fɔ a la Gawokaw delila ka min kɛ marche fɔlɔ contre la MINUSMA a kɛra Gao en 2014 Menakakaw ye min kɛ kunungo an bɔra a bɛɛ kalama nka an bɛna méthode dɔ yira quoi terrorisme bɛ kɛlɛ cogo min dans les combats asymétriques an bɛna o yira quoi u bɛ kɛlɛ cogo di a méthode moderne adaptée an bɛna o yira diɲɛ mɔgɔ la a bɛ kɛ cogo di pour que ninnu ka gɛn ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ parce que olu mana baara la quoi olu yɛrɛ nana de anw ka au lieu que Sadio ka taa an ka armée surasiw kɛ k'an ka civils lakana o wagati kelen de o bɛ ka kɛ ka MINUSMA de lakana quoi o wagati kelen quoi au lieu que MINUSMA surasiw ka taa sa Forna Mas u bɛ ka sa Hotel Plaza de kɔnɔ Ɲare la et min bɛ yen n'o ye élément ba ye ni maliyɛn bɛɛ ka ɲi k'o bila i kun na sisan k'o sigi Mas l'ennemi a changé de visage mais a ma comportement falen n'a ma pratique falen Faransi gɛnne min kɛra u dogomɛ bi mɔgɔ kelen pe de kɔfɛ o de tɔgɔ ko États-Unis ɔ n'a y'a mɛn don min ko États-Unis ambassadeur gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ Mas o fana kana bali o kana bali Mas ayiwa jɔn bɛ kuma la bi hali ko MINUSMA mɔgɔw ka droit de l'homme commission bɛ yala ka taa fɔ u ye an tɛ terroriste faga la dɛ an bɛ fila faga de la an bɛ silamɛ faga de la an bɛ génocide de la an bɛ exaction de la ka cour pénal international bila an ka autorité ninnu nɔfɛ pour k'u lasiran u ka segin kan ani ka embargo kɛ Mali kan pour que an ka kɛlɛkɛminɛn laban minnu bɛ ka na ne tɛna u tɔgɔ bɔ n da o si loin n'a 6e lot nana don min diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama ɲɔgɔn fɛ ne tɛ kuma tugun armée équipement kan il y avait un moment il fallait communiquer pour rassurer le peuple mais bi n'o lo wɔɔrɔ nana mɔgɔw ko ye diɲɛ ko ye ɲɛ la u b'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ min ye don min o ma donc pour ka se k'o de bali parce que u fana tulo ka bon u bɛ yɔrɔ caman na u b'a dɔn minɛn minnu kun dalen bɛ Moscou kan ka bɔ Moscou ka na jigin Bamako u b'a dɔn mun bɛ kɛ fo an ka commission des droits de l'homme dɔ de sigi o de la o commission des droits de l'homme ka rapport fɔlɔ janvier février mars u y'ale yɛrɛwolo indexé parce que yɛrɛwolo de ye menacé u ma o baara jugu in kɛli la u b'a dɔn ils savent très bien min bɛ se ka min bali min bɛ se ka min kɛ u b'an bɛɛ dɔn an taara Sidiki filɛ walayi a ma présenté MINUSMA cɛ ko k'an k'an jɔ ale k'i présenté k'ale b'an bɛɛ dɔn k'a b'an ka déclaration dɔn kosɛbɛ donc pour dire que nin baara ninnu ɲɛdɔnnen don an jɔlen dɔrɔn ka to sebaya tɔ man jan an tɛ se ka nin bɛɛ taama ka se a k'an bɛ saliya quoi an sera kaba la victoire est à portée de main il faut qu'on reste debout et an k'an organiser majɛ minnu bɛ yen ka se k'olu bɔ sen na ani ka vigilance ni communication fana prudence bonya kosɛbɛ pour gagner sur l'ennemi quoi. Tabarikala a bɛ i n'a fɔ a ka wulikajɔ a bɛ ka nɔ bɔ Kuyate parce que an y'a ye ka t'i ta dugusɛjɛ Sikɔrɔni yan fan fɛ u ye dɔw fara ɲɔgɔn kan ka u di jeunes bɛ ka wulikajɔ kɛ suspect dɔw minɛra fan caman fɛ yala i bɛ se ka mun de fɔ o la o bɛɛ y'aw ka wulikajɔ ya population sen bɛ ka don kɛlɛ la. Mɛ ma se n ko a fɔ man di MINUSMA mɔgɔ tɛ fan ko fɔ sinon brigade bɛ yɛrɛwolo kɔnɔ brigade d'intervention. O de fɔli man d'u ye. Fɔli man d'u ye. U y'o kuma de ta ko interpréter k'a fɔ k'a fɔra ko an bɛna taa mɔgɔw assaillir parce que an bɛ ɲɔgɔn kalama Mas. Ni kɛlɛ fasugu ninnu filɛ nin ye i b'a dɔn f'i ka minɛnw caya de. Mas Bazoum ni kungo wagati dɔ la ko Mali ka kuma caman fɔ sisan o bɛ ka kasi. K'an ni maillon faible ye. Voilà. A kɛlɛ la terrorisme kɛlɛ la. Sisan a bɛ k'a fɔ ko Mali ka don G5 Sahel ko sinon ko G5 Sahel ko banna. A ko ten. Mas an y'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna ka tɛmɛ k'a fɔ kɛlɛminɛn minnu bɛ ka sa Mali kɔnɔ nin tɛ dɔrɔn terrorisme kɛlɛ sa c'est pour faire du Mali un état véritablement souverain. Mas que n'i ka ɲininkali jaabi
yɛrɛwolo ye concept dɔ de sigi sen kan n'o ye dɔ ye a fɔ ma ko le principe de la souveraineté an ka jamana kotigiya kana sɔsɔ quoi nɔgɔ t'a la o la il faut un pouvoir physique n'o ye fo minɛn ka sɔrɔ a bolo min b'a to hali a dafe jamana minnu bɛ yen olu ka se k'o bonya parce que kɛlɛcɛw b'a bolo minnu tɔgɔ de ye ko jugufaga ka fara o kan masa an bɛ diɲɛ laban min kɔnɔ a yɛrɛ ko an ka jamana ye sɔrɔ jamana de ye donc n'i kɛra sɔrɔ jamana ye i bɛ fɛn dɔ de sigi sen kan fɔ ma ko le développement parallèle de l'économie et de la dissuasion c'est que ni nafolo dira mɔgɔ dɔ ma k'i ka yɔrɔ dɔ tagama ka taa sɔrɔ lakana t'i ye i bɛ kɛ dɔw ka cible ye ka sababu kɛ nafolo min b'i bolo bi bingali min bɛ an kan c'est une question de prédation parce que dɔw b'an ka nafolo nɔfɛ u jɔnna na u nana bin an kan u m'a baara daminɛ don kelen u y'an ka armée n'u ci ka adamadenya mɔgɔninfin kan ka se ka jɔ ni kolo kolo ye k'a bɛɛ kari n'o ye k'an ka fabadenya bɛɛ kari c'est pourquoi ne bɛ yɛlɛ dɔw la u bɛ yɛrɛwolo kɛlɛ mun kama parce que olu ye soso de u bɛ dogo fɛn dɔ de kɔrɔ bɛɛ ka tigɛ jamana na danabana kana ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka siran bɛɛ k'a ye k'a fɔ ko an tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ ye olu kuma ninnu u b'olu kuma ninnu de fɔ k'a fɔ an k'an da kuma bɛɛ quoi parce que an tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ ye donc brigade minnu bɛ yen u activera k'a yir'u k'a fɔ terroriste ye papalikɛla gansan de toi tu es un yɛrɛwolo face à un yɛrɛwolo et un simple papalikɛla y a pas match c'est pourquoi commune denmisɛnninw bɔra commune denmisɛnninw ta c'est pas impressionnant muso kɔnɔma ye tɛlɛ ci terroriste la o kɛra min de kati ka tɛlɛ ci a la k'a minɛ n'o fɔ mɔgɔw ɲɛna sa minnu ma yala Mali kɔnɔ yan quoi i bɛ kuma caman de fɔ quoi a fɔlen min kɛra ko Yaka k'ale kun bɛn'ale fɛn min fɛn na kɔnɔ t'a la a kun fɔra Yaka k'ale kun ko k'a bɛna juma seli Mopti de mais lakalijugu de ko k'a bɛna kɛ Bamakɔ yan mais ne ye n kanu parce que i ma kɔrɔnfɛla kɛ i t'a dɔn quoi Yaka k'ale bɛ se ka mɔgɔ joli bila a kɔ depuis Kidal a bɛ ni mɔgɔ joli bɛ se Bamakɔ yan ko n'a kun kɛra musow bɔtɔ sugu la o tun bɛ terroriste siri ka fara u ka lɔgɔ siri ka na n'a ye so donc an bɛ don min na i ko bi menace min yera tiɲɛnikɛlaw fɛ min b'a to ko population bɛ se ka riposter pour la résistance o de kama u nana ni Voko ye bɛɛ n'a fɔ cogo min na an kun t'olu dɔn ni Voko kɛlɛ dɛ an tun b'u dɔn an bɛna nin kɛ mais sisan ka mɔgɔw deli k'u bɛna mɔgɔw papa masi u bɛ k'u dogo population min na n'u ka tɔɔrɔ bonyana ka taa se degré dɔ la u bɛ dugu minnu kɔnɔ hali an sigi dugu ninnu kɔnɔ n'u kɔ bilala parce que o de bɛ ka kɛlɛ gɛlɛya parce que bi an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ k'a fɔ minɛnw nana armée montera en puissance maintenant yɔrɔ minnu kun ye fiɛfu ye o yɔrɔ kɔnɔ sisan u dilela ka yɔrɔ abandonné sisan u bɛ attaque minnu na o ye attaque kamikaze o ye derrière recours le kɛlɛkɛla bɛɛ ka derrière recours ka t'i yɛrɛ faga yɛrɛ donc pratiquement o min bɛ sen na sisan o bɛ se ka continuer cogo min na olu yɛrɛ y'o fɛɛrɛ tigɛ parce que k'a daminɛ o don samedi don na ka na se fo bi ma caman y'a dɔn k'a fɔ ko a ma nɔgɔn quoi donc an b'o phase min kɔnɔ nin m'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi maliyɛnw hakili terroriste ko la a kɛra wasa ye parce que o tun ye min fɔ an ɲɛna kabi ninnu bɛ Afghanistan États-Unis dɛsɛr'u la diɲɛ maa si tɛ s'u la OTAN tɛ s'u la eh bien ni OTAN tɛ s'u la o ni Américain tɛ s'u la pourquoi vous avez dit que l'Amérique est la première puissance militaire au monde étant donné qu'il y a une autre force face à laquelle l'Amérique ne fait pas poids. Donc pour qui vous nous prenez? Nous ne sommes pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des ignares. Parce que dɔw bɛ jamana in kɔnɔ i b'a dɔn n'olu kumana u bɛ kɔnɔ sukula de kɔnɔ quoi le tourdiri le défaut de bon sens. Donc an y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ninnu ka force yɛrɛ ye u dogolen don population minnu cɛ la population ka esprit ka acquis pour le combat pour sa souveraineté mas caman b'i yɛrɛ dogo donc an bɛ ka to phase de la o ni min fana fɔra dɔrɔn o de ye ka dɔ fara vigilance kan parce que souvent mɔgɔninfin n'i labɛnna ka se degré dɔ la danaya dɔ bɛ na quoi. Ok. Voilà.